Oke guys, selamat malam guys, ketemu lagi guys. Tadi kita rehat sebentar guys. Ini udah live lagi kita ya. Yang nonton jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen, men. Oke. Kita coba war ya. Main malam ini. gas. Main boom ya kalian. Main boom isi kah? Iya, BM. Kan satu room, masih satu room. Oh alah, iya ya. Aku lagi nganuin live dulu. Belum ready. Spek apa, Pak? PC. Itu kan ada di live tuh speknya. Ada tuh speknya, spek-spek. Iya sih. Ah, Itu my beb katana, aduh. Dia musuh. Dibilang spion ntar. Nah, mamam kau katana. Mamam kok My katanya. beb. Katanya. Iya, aku pun katana juga ya kan. Oke guys, kita live lagi gas. Ya, yang nonton jangan lupa. Ada SG nggak tuh? Rumah apa namanya nih? Bebas. Ada SG nggak tuh? Wow, bisa kena kepala nggak aku? Ini kalau semalam udah ngomong info bilang tak kepantau kali dua tak Q udah Anjing. Halo. Masuk. Siapa di sana? J. Sini J. Wah kau lemah kau. Aku udah berapa jam live. Bangun duluan aku. Tidur. Puyeng loh. Tidur duluan kau. Bangun duluan aku. Masih mana umur masih muda anjay. Iya baca novel son. Aku tidur jam 8 tadi pagi. Sama. Sakit kali bahu kan. Duduk terus. Pulang. Luruskan badan rasanya. Baru enak. Wih nggak ada orang di C loh. Abatu. Double kill. Anjing bomnya tuh. Abatu Pak, abatu. Biarin. Spam aja, spam. Piercing shot. Piercing shot gak tuh? Chain kenapa killer. Ada ya kayak gitu ya. Oh, auto konten. Piercing shot gak Auto. tuh? Auto konten. Anjay, piercing shot. Jarang-jarang loh kayak gitu loh. Main all weapon. Heeh. Anjay, piercing shot. Bangsat. Hai. Mission Piercing nggak tuh? success. Okay, let's go. Apa begini? Model jancok. Ini nggak bisa whisper dalam in game aku ya Pak ya? Nggak Gimana bisa. itu? Whispernya ke satu room apa bukan? Tim ya? Kalau tim mah nggak bisa. Ayo J, login J. Ini udah main ini. Headshot. Tangan.
colai lah, Wah colai. ampun, di situ nggak dia. Orang B nggak tuh. Satu. Oh, dua. Cop. Anjir. Rame nggak tuh? Bomb has been planted. Daripada main kolot. Enak main FC lagi, bisa jaga badan loh, Pak. Coba main polo, jadi kepala. Suruh-suruhnya nih, anjing. Pengen aja lah. Enggak, jangan. Kita nggak usah rusuh. Absen Om, oke Adnan, makasih. Kita Mission nggak usah rusuh, nggak usah pakai success. bom aneh-aneh, biarin. Alright, let's move out. Biar pakai shotgun juga ya kan. Bom air, Pak. Tuh bom air. Fire in the hole! Fire in the hole! Dua orang. Iya, ada situ. Fire in the hole! Amam. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Wah, aku nggak HS itu. Seharusnya dia dong HS. Polos Om bebas nih. Fire in the hole! Batu A. Batu A lagi masih. Iya. Bom di B ya. Ada tuh. Bom. Pecah. Di belakang. Kira Udah pas lah dia di SC di dalam B orang ini. Malah ke A lagi. Bomb has been planted. Satu clan rusuh semua nih. Anjing. Matilah dia sama SG. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Jaga bokong dong. Iya nih. Fire in the AWP. hole! Satu orang. Fire Tarik in the mundur. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Itu yang 1001 cash itu, yang 1100 itu, Fire in the hole! 11.000 apa 11.000 itu Pak, dapat ini loh, SC permanen itu. Udah beli aku. Udah dapat. Anjir. Udah dapat kah SC Udah. permanen? Udah. Yang Berapa permanen? mana dapat? Yang Battle Pass. SC permanen aku udah dapat, karakter permanen udah dapat, Chris permanen udah dapat. Fire in the hole! HP berapa Pak? Karakter Hah? karakter HP berapa? Cepet. Dua biji karakter apa, Mission permanen aku. success. Yang cowok satu, yang Okay, cewek ini let's satu. go. Rugi makainya. Harus di repair pakai cash. Gila reaper apa sih? Fire in the hole! Ya harus diperbaiki. Nanti dia kalau udah berapa persen itu nggak bisa dipakai lagi. Fire in the hole! Aku harian aja ya kan? 2 bulan belum pakai. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Satu nih. Aku kasih ke orang pula medikku gak tuh. Wah ampun, aku yang HS gak tuh.
aman kayaknya asli. Batu A1 ya. Keker batu A itu loh sama RR ada. Batu A, batu A. Batu A sama RR, langsung keker. Di belakang kan. Ini orang lama kali loh. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Siapa dirimu? Fire in the hole! Fire in the Kalau hole! Chris yang bagus apa, Pak? Enggak pandai aku pakai Chris. Go, go, go! Atau lah. Ini kotok-kotok aja, aku masih mau belajar nih. Chris yang gue pakai itu enak tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tes. Masuk. Tumpul kayak. Fire in the Hah? hole! Bentar, satu round lagi, dua round lagi. Anjing. Bomb has been planted. Astaga. Double kill. Anjing orangnya itu, bomnya itu. Mission success. Okay, let's go. Aduh. Bentar lagi, 1 R lagi. Oke ya. Kenapa? Fire in the Apa hole! orang aja kita? War aja lah ya. Orang aja. War. Ah, karakter doang. Polos ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Shotgunnya pun udah shotgun. A point! Fire in the hole! Helmet protection. Bomb has been planted. Fire in the hole! Ah, apakah ini, Pak? Headshot. Double Senjata apa? kill. T7 ini, Pak? Itu ya. Mau belajar aku mau belajar juga ini. Apa sih ini senjata teh? Tarotot. Kotok-kotok namanya. Kotok-kotok. Oh, Wah, gak kena kan tuh. Walah. game goblok. school kemarin ini Uzi nih kan? Bukan. Bukan ya? Menang Beda lagi. Bang Uzi baru keluar soal teh kotok ini. Bomb exploded. Win. Yuk war ya. Let's go, let's Ntar lah, go. molosin dulu, molosin. Iya. Ya, walosin dulu ya. Wow. Bom 2 boleh kan? Boleh. Sini join aku langsung aja. Oke. Walosin dulu. Udah. Ini mau ada nih. Bareta rules. War. Boleh. War boleh aja war. Tapi nggak usah lah. Pokoknya yang efek boleh kan? Boleh. Dulu nggak boleh. Yuk. Ngeri peraturan. Tergantung judul sih Bang.
Yuk. Siapa lagi? Ayo. War kita. Yuk. Join aku join. Join Kimochi. Ayo Toxic. Apaan mau war? Ya war lah ya ampun. War kita war. War kita war. Wow. Apa sih namanya? Roar. Apa namanya? Yang Roar. kamu nanya. Wow. Padahal nggak bisa. Kalau bisa udah aku CN tuh. Kamu nanya kan belakangnya katana gitu. Kamu nanya. Anjay. Iya. Bener. Potong kamu Rombi. Kasih tahu ya gitu. Ada aja. Ayo. Berapa nih? Siapa tahu nih, Pak? Itu nama kayak mana sih ini? Si Toxic. Bebas yang mau ikut aja ya. 66 lah enak, nggak usah 55 ya. Yo naiklah masuk doang gini. Aku mau slot bawah, anjay, nggak mau ke slot atas. Ayo, oi. Itu kayak kan ada tuh yang streamer yang pangkatnya GM tuh, dia kan cuman istilah pangkat doang. Itu kayak orang dalam bayar lagi tuh, Pak. Oh, kerja sih biasanya itu. Iya ya, Mm-mm. cari orang dalam lah. Nggak tahu bisa ya kan, tengkorak jadi GM. Anjay. Cari developer. Iya biar Nobunaga nih nggak usah slot 4 aja pangkat GM kan. Kalau dia slot 4 kita banned kan. Gini. Itu Berat. apa? Auto rame sih live. Aku MOD mod udah pernah pakai aku. Cara mod itu kopong titelnya tuh. Kalau mood itu yang PBKW itu kan. Kalau itu udah ada tuh GM masih ada tuh. Meleset itu. Nggak ada titelnya itu. Siapa lagi nih? Kang J, siapa? Oi, main satu, oi. Udah 55 dulu aja yuk. Lama. Udah follow semua kah? Ntar aku inspect ya. Ya. Halloween Medic. Si ini slot paling atas Kimochi. Halloween Medic. Oke. Apa aja tadi? Medic. Habis itu Medic doang. Darah. ya darah nggak pakai dia. Si ini polos. Si Alam polos. Griffin polos. Ya. Nice. Ya. Oi, Ya. naon? Udah ini belum? Apa? Mantra ini JP Rungkat. Udah. Aku udah menang 400. Anda nggak tahu tadi menang 400 si Polan itu. Di slot apa? Zeus sama Tidur Princess. nyenyak. Tidur nyenyak dia malam nih kan. Udah beli cash, anjay. Menang 400 berhenti aku langsung stop. Udah beli cash yang kemarin kalah belum dihitung ya. Iya anjay emang. Enggak, itulah namanya judi loh. Iya, itu namanya judi itu enggak ada yang menang. Ya, biar aja. Iya. Kalau judi itu enggak ada yang menang. Kalah semua. Walaupun menang cuman Udah. kalahnya lebih banyak. Setidaknya kan A1 auto sebulan semua itu FC kan. Nah, cari 55 yuk. Cari. Cari 55 ayo. Aduh, beli flashbang mulu. Jadi nggak ada ini 55 di sini nih. 25. Nggak ada. Pindah ke server atas loh kalau bisa. Iya. Wow, penuh semua nggak tuh. Wah. Bagus banget lagi. Anjay, iya, bangsat. Penuh semua, nyesel aku keluar. Bosen habisnya. Oh, alah, walang keke. Dedek, Anjas main Zeus ya. Hai sih. Iya. Sini war kita. War. Lagi. Mana belum masuk. Enggak ada yang komen di YouTube aku. Terus katana, nggak mau dia kah?
Nggak tahu. Ah, ini coba sini. Aduh. Bisa masuk lagi kita ya. Ah, Masuk room lah, masuk room. Juan, sini, Juan aku. Lock om. Jarang ini ya. Jarang Sini. main Provider selain pragmatik ya. Pragmatik lah. Sini, Juan. Lock om. Cepat. Sini, cepat. Lari kick. Wantan. Wah, takut dia. Ini, sini. Room 2 nih. Hah? Siapa? Kick. Sini. Dia nyari Ya. Nyari ikan deh tuh. Oi, sini. Pop ini Warga podcast, iya podcast. war. Tutor mau mahjong ada channelku anjay. Mahjong enggak tuh. Main Hexaw ya, bagus loh. Sini cepat. Yes, betul time easy. Yuk. Slot bawah tuh. Sini satu lagi. Bang, profit 1 bang. Cepat sini. Neng kene. Ini siapa ini baru ini? Win satu. Nice. Oke. Wah, susah sekali. Ini ada 6 nih. Wah, ada 6 kita. 6. Cari lagi. Cari 6. 6 ada Om. Dari tadi dipanggil nggak mau si Kang J ini emang. Ini karakter mana ya? Aku pakai ya karakter yang FC itu apa yang permanen. Nah ini yang aku pakai ini karakter permanen ini. Tapi kalau sekali dipakai Sama Bu, kita ya. mana? 100% kurang. Ya Griffin kan. Cuman itulah kalau habis dipakai harus aku repair. Habis cash aku nggak usah pakai lah. Apa ya? Harus repair berapa? 10 cash 1 unit. Bukan. 10 cash 10 unit. 1 unit. Ya bisa lah. Iya, makanya gak usah dipakai. Untuk koleksi aja aku. Iya, Stick. makanya. Kalau Ya bayang ngomong- ya bisa lah itu Pak, hanya 10 cash Pak. Setiap satu malam 400.000. Iya kalau menang, kalau kalah. Kalau kalah. Apa? Man. Kalau rungkat, Sekarang ya kalau rungkat. mainnya dia, Ya udah. mainnya di ini, di situs gua. Apa sih itu semua? Cuman pakai kripto. Nggak bisa, aku nggak ada kripto. Aku ini aja, apa depo pakai ATM aja. Apa mobil banking? Gua malah di slot Indo kalah mulu loh ya. Pang Masa? ya, Pakai iya, pakai kurang situs lebih Yandex saja. Yandex kayak mana tuh? Hah? Yandex Jangan, bukannya Pak. bokep. Anjay. Bokep itu ya. Apa sih? Channelnya apa? Anjay kalian emang dasar. Aduh. Gua Parah. baru tahu Yandex apa lihat di TikTok anjir. Ternyata porno. Sama- Iya. Itu sama kayak Google. Apa sih? Iya, dong, kayak Harian tapi doang. dia Tapi dia nggak pakai ada VPN. VMasternya, VPN-nya gitu. Oh, ada Oh, ada VPN ya? VPN Iya. kebal. Tuh, tahu anjir. Oyo aja. Ternyata kali ya. ayah suka Oke. mie apa nyocol juga anjay enggak lah Dedek kalau ini anjay kurang keren. Enggak lah. Login lah kalau login. Depo WD. Prek. Oyo. Oyo. Tapi sekarang Oyo katanya udah ada izin pakai surat nikah ya. Masa sih? Nggak Iya. pernah gua kayak gitu. Kalau masuk pakai harus surat nikah kita buat cewek. Mending di rumah gua kosong. Oh, Iya, mending kalau ada orang dalam nggak perlu. Kalau ada orang dalam Anjay. nggak perlu. Si paling dalam nggak tuh? Paling dalam. Kamu nanya. Udah. Kamu nanya. Aku mau pakai robot yang aku dapat loh. Kalian jangan nggak kalian isi cash ini ya. Aku kemarin isi cash 200 dapat bentar ya. 200 Dapat berapa nggak ya? boleh 50 boleh. Cuman kalau isi 200 dapat robot Dajung Blue kiri kanan 18 hari. Terus Hari 18. 18 hari. Terus Dasom robot Dasom kiri kanan 7 hari. Gua Dasom telat mana Dasom? ya itu Bentar. ya.
Iya, jam Dasar mana ya? kemarinnya itu Dasar. sebelum Godes, kan ini hari Coast Selasa Road. ya. Iya. Atau malam. bukan. Golden. Tepatnya kemarinnya. malah. Goldes 7 hari. Officer NAS berapa hari nih? 3. Heeh. Yang penting kalian jangan nggak isi cash, sayang karena isi cash langsung otomatis masuk robot. Masih nggak bandre. Masih ngebandre ya bentar lagi. Oke, yuk. Itu loh. Endorse cash dia endorse cash. Level. Endo. Ah, yang GoPay ya. Oh, kalau GoPay tambah bisa sebulan dapatnya gratis Iya. ya. Ini nge-full cashin 200.000 seminggu, cuma seminggu. Mm-mm. Makanya kalau aku ya, lihatlah, aku kan tiap bulan kan FC terus. Aku incer promo. Contoh ada robot promo 50%, pasti aku beli sebulan untuk stok. Kayak kalau misalnya ada senjata promo ya, aku kan suka pakai APC nih, ada promo, aku beli pasti sebulan itu. Kayak gitu. Kepala PC itu, Pak. Sekarang mending itu sih karakter idol udah Iya, sudah nih. tapi itu kalau mau FC beli lagi wignya mahal, wignya. Enggak juga sih tergantung. Iya, hoki. bukan kalau ya gantung hoki. Kalau wig bawaannya cuma +2, lembek Iya, kepala. Jelek. Cepet pecah kepala loh. Harus beli mana dia ya? Ini dia. Purple wig box ini masa 10 unit 100.000. Wow, 10 biji 100.000 enggak tuh? Rugi. Gue belinya 2 unit kemarin nyoba-nyoba. Dapat kan? Taunya Ya, 30 Ya, hari. ngomong-ngomong kan bekas dari klan SG ya. Masih ada makro? Nah, udah nggak ada lagi. Kalau ada paketin sini ku TF. Nggak ada. Nggak ada. Bisa settingin makro nggak? Enggak. Susah. Gue ini ada ini. Bukan di YouTube Bloody. aja Bloody sama Nggak ini. X7 beda kali. Itu Iya, loh beda. kalau mahal loh. Bisa nyetingnya. Bukan siapa sih yang ngomong kemarin kalau nggak salah X7 800.000 ya sekarang. Kemarin mau beli lihat itu 750 sekitar segitulah. Dulu cuma 2,5 200 kok. Iya, dulu murah-murah. Murah. Nyesel Ini aku. kalau memang ada gacaan Bareta ini, ya Iya. harus dapat itu, nggak ada cerita, harus setahun. Saya Ada yang bisa setting makro nggak? nggak bisa aku. Gua pengen Sayang, setting Pak, makro ini. Beli baru sayang gitu kan. Di YouTube banyak settingan makro. Tapi yang dajung normal ya mega HP-nya iya benar. Ini loh, maksudnya kalau pakai wig itu jadi 120 darahnya kalau yang kita beli itu. Tapi kalau pakai wig standarnya itu ya darah 100. Tapi kalau kita beli wignya 120. Yuk, ready yuk. Nah, Ini udah polos belum gue ya? Oh ya, cek lu. Cek dulu. Satu polos, 2 polos, 3 polos, 4 polos. Title spam nih yang mana? Ini apa? 6 polos. Ini loh, title bomb Pisau, ya. Pak, pisau. Bukan title bomb. Title bomb di atasnya itu loh. Yang paling bawah di atasnya. Oh, yang paling Terakhir, bawah dia. terakhir. Iya, super Yang tengah-tengah gitu. bukan, namanya ini Super Explosion Officer. Super Executive Officer, oke. Itu super yang kan paling bawah tuh title bomb, di atasnya. Ya, udah. Udah, Terus Kalau gitu nambah jarak. Kalau yang paling bawah itu nambah range ledakan aja. Iya, biar cepet dia hancurnya. Iya. Gua nggak pernah pakai spam loh ya. machine gun mana nih? Machine gun. Sabar Om. Lama Suneo katanya itu. Anjay, lama Suneo enggak. Main bet nih nggak Discord ya? Enggak. Lagi seriawan dia bilang. Oke. Dah. Yuk. Lama Kumio lu yang lama ya. Lu yang lama anjir. Hah? BC nggak usah maju ya BC ya. Jaga di ini aja di mid itu. Oke. Ada yang majuin, kita tahan aja biar mereka aja. Iya karena pakai AWP pasti BC pasti pakai AWP. SC hati-hati spam di tangga SC tuh. Yuk semangat. Okay, let's go. SC-nya jaga dong SC-nya.
Batu siapa batu? Aku SC yang Oke. Enggak. SC-nya lo yuk, yuk SC. ya, Udah dua maju orang, ini di BC. dua orang aja. BC udah maju itu. Ini ya, bin BC. Udah mati. Iya, di situ. Fire in the hole! Itu terus di Fire in the hole! udah depan mata. Aduh, masuk tuh. Aduh, Fire in the hole! masuk. Fire in the hole! Mati, SC Di mati side aku. di side. Double kill! Kacau nih. Di ini, di mid BC. BC mid. AWP itu. SC dia. Step SC. Udah ke B. Ya. Triple kill! Ini di sini dia nih. Tunggu di sini dia. Gak mau aku. Udah kotek kok. Belakang. Headshot! Anjay, kau nggak tahu ya? Awas. Bantingan mouse-nya. Lepel. Lepel. Mission success! Okay, Keluar let's go! Main-main, baru pakai pistol anjay. Ayo Kang J lah, Kang J malah PK nggak nih orang. Iya loh, Kang J. Fire in the hole! Kenapa lah dikeluar? Awas SC ya. BC. Fire in the hole! BC Fire in the satu. hole! Belum maju sih. Fire in the hole! Astaga, udah aku lempar bomnya belum maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Awas bom. Flashbang, jangan dimajuin flashbang. Fire in the hole! Fire in the hole! B. Ini AC1 SC1 ya. Tahan aja. Dua. Musuh tinggal 2 loh. SC jaga aja. SC ada satu, tinggal satu tuh. Nah, satunya WP bukan. Nice. Tahan aja, tahan. Karakter cewek tuh satu. Aku di batu A ya. Toxic di BC jaga ya. SC alam ya. My beb ya. Tahan aja masa. Wah, udah di RR nggak tuh? Kamu kapan dia ke RR? Enggak tahu. RR. Di BC kosong. Walah, kok bisa kena bokong aku di RR? Bisa sampai situ dia. Dekat. Di B itu, di B dia. Harus masang ya. Bomb has Dia, been planted. dia. Bomnya dia. Keluar dia. Waduh, pula. Kapan dia di RR ya? Mau dijongkok. Mission Tadi fail. si ini tuh yang siapa nih yang terakhir mati ini tadi? Ada chat sih tadi bapak bilang di masih di ini dia. Info lah, info maksud ayat. Maksud apa tuh info? Fire in the hole! Ini di BC Nah, kosong kok dari nggak tadi. Aduh, Kang J. Dan Kang J. BC nggak usah ngajuin. Enggak, ini diam di sini gua. Di Hati-hati. ini di buku-buku. Pas Dari tadi juga. Pas SC ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Fire the in the hole! hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dia di BC. Fire in the hole! Fire BC. in the hole! BC 2. Oke. Rata, yuk. Kamu nanya. Mission Dedek success! kakak. Okay, let's go. Fire in the hole! BC ada 2. Jangan dulu, jangan mati. Dirak aja jaga dirak. Oh yeah! Fire in the Oke, hole! lawan. Nice! Fire in the lawan. hole! Fire in the hole! Gua mau bed bom loh, sumpah. Griffin katana DS juga kan? Amat dia deh. Betul. Wah lu alam kok malah diam dia. Fire in the hole! Ada tuh. Bomb has been planted.
Ore susu, all don't like Om. Oke, thank you Ore susu. Mission fail. All right, Yuk, yuk, let's semangat, move yuk. out. Fire in the hole! Oh, udah maju. Aduh. Di mana? Rimanya udah maju. Udah maju itu Fire dibajuin in the gua. hole. Berdua dia. DC. Fire in the Fire in the Udah hole! mati. SC dong langsung. Fire in the hole. Nanti gua jaga. Fire in the hole! Fire in the hole. Nice, Dapat nice. lagi bang, satu lagi. Satu lagi. Fire in the Oh, hole. belakang. Aduh, belakang tembus, guys. Sorry. B. Alam. Ini dong chat Alam. Tadi ya. Bomb has been planted. Oh, di sini dia mah. Headshot. Nice, Anjing kau. Bangsat. Om, mabar Om, ini lagi war ini bentar. Bomb defused. Tahan yuk. Yuk, yuk. Bisa. Mission success. Tingkat bawah. Okay, let's go. Kalian kalau mati info, nggak tahu di BC orang 2, orang 3. Dua dari tadi, dua mulu yang di BC. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk aja. Fire in the hole! Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Satu hole! A1. Fire in the hole! Awas BC. Nah, iya. BC tetap aja standby. Ada BC dulu. Waduh. Batu A1 ya, batu A1 ya. Nah, batu A. SC. Oi. DC, Nice. Di mana mati satunya? tiga di AB 3 orang. Mati 3 orang. Bung dia. Mission fail. Join clan syaratnya apa Om? Syaratnya All right, ganteng. let's move out. Soalnya anak katana ganteng-ganteng anjay, level. Iya. Kamu nanya. Kamu nanya ya? Syaratnya apa? Aku kasih tahu ya. Ganteng. Fire in the hole. Fire in the hole! Alah batu ah, aduh salah tuh Fire kalian in the teksto. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah batu ah. SC awas ya, SC. Nah nice. BC sniper. Granat tadi. Ada asap. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah, jangan cari musuhnya. Jangan Iya dicari. di BC. Di BC 1 itu. Duh, di SC. SC masuk. Nice. Tinggal di BC. BC. SC jaga Kimochi. Nah, ya udah. Nice. SC aman ya, SC aman, BC aman, aman, awas. SC. SC. BC. SC salah SC. bilang. Kaget. OPL. Wow, jago ya. Lagi. Nice. Nice. Mau kemana kau Om? Mission Yuk, success. bisa yuk. Okay, let's go. Fire in the hole.
BC 1. BC AWP. Fire in the hole! Sakit kali ya UP-nya ya. Fire in the Mati. hole! Satu lagi. Udah masuk kak. Udah Fire masuk in the kak. hole! Ya aman. Di side ada. Fire in the hole! Aduh, SC. Wah, bokong SC nggak tuh. Wah, Enggak, itu nggak usah nongol di situ loh, jaga BC-nya loh. Mission fail. BC-nya jaga di sini aja nah. Nah, sini aja kayak kiri. Iya. Nah. Kena terus kau Di gitu. lemari ini lewat nih ya. Kok bisa ya satu Fire in lagi? the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! BC 1. Fire in the Dekat itu hole! aja. mati. Aku coba Fire SC. in the hole! Ada batu A, ada batu A, ada batu A. Aduh anjing Fire kali in the merah. hole! Satu batu A. Walah. Batu A. Aduh. Snipernya. Oh, oh. 2 ya. Awas BC dong. BC jangan di situ, headshot. Jangan di situ Iya, aja. batu A tetap jaga. Toxic. Batu A bahaya banget. Awas. Oh, SC 2 Tahu lo. anjing. Jago loh, jago. Wih. B, Gripin. Gripin ke B. Kau pindah ke RR, Toxic. Ada tuh. Ada dekat SC. Apa B ke B aus ya? Tahan. Dua orang tuh SC tuh. Anjing nggak tuh. Don semua ya. Oke, terima kasih Dedek. Tahan aja. Kenapa sih aku tadi? Kenapa lah? Di sini orang dua nih. Sabar. Mainin limit aja, mainin limit. Ada batu A rame, batu A, bokongin, Griffin. Asli pasang ya. Batu A 1. Jaga step. Batu A. Bomb has Turun. been planted. Aduh. Wow. Red team win. Yuk. Oke, kotok lah kau siapa? Toxic. Oke, kotok. Gila nggak itu? Salam buat Griffin Om dari Marcelin C9. Oke, salam buat Griffin Om dari Marcelin C9. iya. Siapa tuh? Kenal kau? Mabar tadi ya. Public tadi ngehambur klan orang. Oh. Ini bacotin. Ambuk klan orang. Yuk, gas. Anjay. Gua suruh subscribe. Halo, Mm-mm. Shadow Ayah tadi. Iya, makasih. Okay, let's go. Go. Oke, nggak mau Harus subscribe. maju dia ya. Nggak, nggak mau subscribe. Nggak mau subscribe. Nggak mau follow TikTok aku. 27k. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. SC gimana? Aman? Gelup kali lo, siapa yang buat asap ini? Anu itu, Fire in the hole! bom telepon itu. Wah ampun, di situ nggak tuh orang. As bokong kau. Depanmu ada satu. Ada. Wow. Mission Air Force kena failed. bantai publik tadi. Oh. Okay, let's go.
Wow, langsung dikeker gak aku. Anjing nih orang. Lempar aja di batu A itu. Oh, asap lain. Mereka sembunyi lagi, jangan diasapin, kalian nggak bisa lihat loh. Fire in the hole! Nice. Ah, di ujung itu ya, di ujung ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Berarti di AC itu ada tuh. Ah, hit. Batu, hit. Ada itu. Nice, Griffin. Kebe lah, kebe. 3 lawan 4 kok. Yuk. Kaget. Waduh. One hit. Fire in the hole! Fire in the hole! Batu A udah tembus ya. Pasang aja masih. Aduh, mid hit. Nggak kena Kang J. Bomb has been planted. Waduh. Lari. Di batu A dia. Ulur aja. Masih aja ngendok. Deket. 2. Nice. Nice. Hit juga dia. Anjing, Mission nggak ngekill aku. success. Aduh. All right, BC let's aku. move out. Nggak serang sama-sama aja yuk. BC masuk semua gitu. Nggak usah. Fire in the hole. Jangan nanti rata semua. Headshot. Double kill. Itu anjing. Nice. Fire in the hole. Masuk SC itu. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! SC-nya masuk. SC-nya masuk. Fire in the hole! Triple Nice. kill. SC-nya masuk. Aku udah kebe. Cepet. Kebe. Senjata siap. Di SC ada. Jangan cari. Ya. Astaga. Oh, itu kan pistol nggak tuh? Bomb has been planted. Biarin aja. Nice. Mission success. Boleh Om nanti OT saya Om CN habis ini All oke right, boleh nggak let's apa move Ridwan? out. Boleh. Terobos SC. Fire in the hole. Maju aja, biar aku tumbal bang. Ayo. Ayo, teman juga. Jadi itu. Aku hit aku. Fire in the hole! Ulur yang Headshot. Fire in the hole! batu ada Chain nggak? headshot. Mid rata. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah lebih ada SC ada. Fire in the hole! Alah. Sing ada. Waduh, rata semua. Mid ada. Kebe aja. Jangan cari musuhnya. Gua plan B. Ah. Awas ya, jangan pasang badan ya. Bomb has been planted. Kananmu ada Kemiuchi 1 ya, hati-hati ya. Tengah ada, awas. Kanan 1, tengah 1. Ada tengah. Aduh, nggak kena. Nggak mati, bah. Bomb defused. Bom di jus nggak tuh? Mission Jangan. failed. Kali ini polos. All right, let's move out. Tapi nggak apa-apa. Tes mental. Gua pindah dulu ya. Fire in the Kemana? hole. Fire in the hole! Ada warnet. Fire in the hole! Itu untuk Pindah kom apa Fire pindah in the warnet? hole. apa? Pindah kom atau pindah warnet? Ada warnet. Ada nggak? Ditutup di sini jam 1. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Udah 24 jam ya? Enggak. Fire in the hole! Culik salah satu. Nggak bang. Fire in the Satu hole! A clear, AB. Fire in the hole! SC maju. Masuk ke mid kalian ya.
Malah gak mati pula dia di BC itu bangsat. Bet, awas, langsung ke B, langsung ke B. Langsung ke B, langsung ke B. Gak usah turun. Aduh. B, oke. Langsung ke B aja, gak usah turun. Di mid tuh ada orang lah, alam ke B. Awas, standby senjata. Aduh, di ujung. Jongkok ya. Nice. Aduh. AB tangga. Aduh. Mission Dan failed. main polos lu. Semangat ya. Let's go. Nggak tahan jantung main polosnya. Udah lah, semakin ditahan semakin maju ya. Udah tabrak aja lah, terobos aja lah Nah, anjing. ini gua bang. Siapa di sini? Wah. Udah. Udah warnet ya. Gua. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Awas ada C5 ya. Alright. Di mid itu. Udah warnet ya. Oh, itu masuk itu. Nice. Oh, alah. Batu. Nice. Tahan. Sini. Rata nggak tuh? Griffin kemana? AFK dia. Kemana dia? DC. Oh, alah. Apa-apa. Udah lah. Anjir dimainin. Mission failed. Udah enak tadi, oi. Okay, let's go. Pernah nggak tuh AWP itu bangsat kali lo. Awas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kelihatan nggak tuh gelap-gelap? Fire in the hole! Fire in the hole! Pas timingnya. Ada dekat Kimochi kirimu, rame. Nice. Blue team win. Udah. Udah. Kurang satu. Cabut. Lari. Aja mbak. Mabar kah? Aku nggak bisa main kayak gitu guys. Sorry. Mabar lah yuk. DT. DT? BM ya? BM lah. Datang lagi. Bang. Ya teman. Si Ayang teman. Cari 55 lah, cari 55. Oh, Aku skip aku ya. udah FC. Hah? Udah main BM aja, udah FC lagi. Aku skip lah. War nggak bisa aku. Oh, iya. Siapa yang sudah Tidak. FC lagi? Ini gua sama iblis baik. Mana? Ya. Boleh mabar om sini. Mana iblis baik ini? Ini iya. Oke. Sini, neng kene, sini, mabar ini. Udah enak tadi lo. Aduh.
AWP-nya ya serem kali loh. Kayak si J. Anjay. J. Pakai ini tuh, pakai apa namanya? Pakai ukil itu ditempelin di monitor. Iya kayaknya. Gampang. Bisa kayak gitu loh. Jarang lepas loh pelurunya itu loh. Tepat kali ya. Anjay. Level. Sini mabar sini, boleh mabar sini. Nengkene. Iblis baik dia live apa? Live. Iblis ada yang baik rupanya. Gitu. Nama ininya iblis baik nggak tuh anjas. Dari apa bilang? Asik gitu. Wek, cemas kau dek. Anjay. Jadi. Mana sini yuk, mabar sini yuk. Siapa lagi mau mabar tadi? Kimochi mana Kimochi? Ya, buat dong. Udah. Ini enaknya di sini nih. Ini. Follow. Anjay. Susah kali bah. Wah, musuh. Okay, let's go. Beyond. Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Need backup! Fire in the hole! Fire in the hole! Nggak ada boom ya? Ada kok. Headshot. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Penuh, bentar dah. Iya, penuh memang tadi. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah masuk kan itu. Fire in the hole! Udah rata nggak tuh anjas, level. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah masuk. Masuk mana? Oh nggak ada nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nebel anjay. Fire in the hole! Awas, pecah palang. Santai. Aduh, level. Bentar lagi ya, Muhammad Ridwan ya. Mission Ngaruh dia sama success. tembok. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Pak Ridwan, Om ini akun kantor. Oke, ya. Success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Oh ya, Fire tapi in the bagi hole! lah. Fire in the hole! Rata, weh. Mission success. Napak dulu itu. Okay, let's go. Headshot. Fire in the hole! 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 Rata gak gila. Berburu babi. Mission success. Anjay. Kosong semua, nggak ada. Okay, Nggak ada yang mati go. kita, bangke. Aku mati tuh satu. Fire in the hole! Aku ledakan, ayo. Fire in the hole! 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 Fire in the Blue hole! team win. Gila, kosong semua nggak tuh, anjay. Kelas lebel. Roto Negoro, nggak ada yang mati. Pakai rantai babi dah tuh. Anjay. Oke. Asik, kalong. Sini, M Ridwan, sini. Mau main mana caramu? Publik 1, server 3, room 6. Sini. Siapa tuh masuk DS? Siapa? Griffin bang. Kok Griffin mana nanya? dari DC? itu di DC. Jadi sekalian pindah warnet aja udah. Oh ya udah. Kamu nanya. Kamu nanya. Anjas. Kayaknya kau pakai gerosa. Oh, pakai gerosa kita. Lagi war kah? Enggak. Lagi war kah ya? Oke. Sini mabar Tadi, tadi ya. aksi kita. Oke. Kamu Foto nanya. aja lah, Pak. Sama yang apa? RM-nya musuh aja gitu, Pak. Sama-sama live ini. Yes. Yes, Ntar beli rokok dulu ya. Kamu nanya. Kamu nanya. Beli rokok dulu. Beli rokok. Ya. Kamu nggak tahu siapa saya. Oh, tempo apa nih? Hmm? Kamu bertanya-tanya, kamu dengan siapa? Udah mulai kebas bahu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Gak ada yang masuk nggak tuh, anjay? Udah kita aja musuhnya biar digasnya. Yuk. Yuk. Geser Tosik. Geser Tosik. Kita aja musuhnya yuk. Kamu tanya-tanya. Ada, jadi
Mau denger siapa? Ayo sini mabar sini Kang Jai, siapa lagi? Yuk rame-rame yuk, sini yuk. Kamu bertanya-tanya, Griffin sini Griffin. Kamu Bisa dengar nggak ya? siapa? Heeh. Oh, Ah, Hotel ya, hotel yang ya. bisa nggak nick diganti nicknya kayak Colai gitu, Colai Katana. nggak bisa kayaknya. Sini Imron. Bisa. Colai. Server public berapa ya? Ini Public 1, 3, 6, 3. publik 1, server 3, room 1, 3, 6. 6. Halo Om, halo. Yuk. Apa? Iblis baik, siap hadir. Oke, iblis baik. Oh, datang iblis baik gak tuh, anjay. Jangan lupa di like ya. Gak usah baik, jahat aja. Enggak, nama channel YouTube-nya. Yo, ini 151 orang yang nonton, ayo. Jangan lupa di like ya. Di like, di share. Anjay, makanya kalian nonton dong. Iyalah, masa CM-nya live nggak ada yang nonton? Anjay, sekalian yang kukik semua dari kalian. Bangsa. Dia mau kick lah, Om. Kalau prinsip kayak gitu ya udahlah cari orang dalam lah, aku naikkan GM biar kukiin. Biar aku banned itu CM-nya. Oh, nggak bisa lah banned, anjay. Aku nggak nge-cheat, Ngapain? Om. Mending kita udah aja bikin clan baru. Anjay, keren dah. Ya udah ya buat klan baru. Bangsat. Sebisanya. Ini diamond kick lah diamondnya tuh. Ayo. Aduh. Gak apa-apa loh, Diamond masih juga mau main loh ya. Gak boleh gitu. Gak lucu-lucuan aja. Impic Clan Bang, kata si Arder, Impic Clan Bang. Oh, gila, join lah. Harus ganteng, masuk katanya orang ganteng. Ini udah kulihat semua, Griffin ganteng, Kimochi ganteng, Tosik ganteng. Nggak ganteng nggak boleh masuk katana, anjas, lah level. Ya nggak? Harus ganteng bang, syaratnya ganteng, aku cewek aja level. Wow. Masih jalur utama itu. Ah, bohong ini bohong. Prabowo? Ah, Kamu nanya. Kok Prabowo? dia. Hah? Cuma itu buat pulsa doang. Sampai cewek. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Model rambutku mirip memek. Cemek, kau nih cemek apa? Bukan memek. Anjay, omong kotor kayak. Nyang nih. Kamu bertanya-tanya ternyang-nyang nih di otak. Anjing jantur. Kamu bertanya-tanya dengan siapa? Oke guys, Ranti. Oh, Mana ada kan mengakuin diri dia cewek kan? Kalau memang dia cewek. Iyalah. Oh, Tinders. Oke, apa ini mabarnya? Thank you Tinders Live. Masih lama. Tinders Live apa best outdoor that setting? Oke. Apa Tinders Live ini? Ya kan? Tapi tadi si Ayah tadi ngomong kan, nanti kuki kalian semua nggak ada nonton live aku, ya kan? Kalau nggak kita temani mabar, mana ada yang nonton ya? Anjay, kelas level anjay. iya juga tuh. Kalau solo ayah juga nggak laku ya. Janganlah kalian tuh udah tahu aku live di like kek, ditonton kek, sebentar aja lumayan ya kan. Harusnya anggota dapat diskon ya. Sakitnya Om. Gila nggak itu? Oh. Masa dilawan AWP-nya itu, mati kita semua. Kalau poin sebulan ya gila ya kan kipratannya ya kan? Iya. Rontok nggak tuh AWP-nya tuh bang. Bismillah kalau poin. Bismillah quick change. Leset ya. Bising ada 3 unit lagi tuh, holo poin aja. Aku roto. Nonton itu bro. Astaga kok. Baru main lo udah bergerak. Roto nggak tuh. Ayo ngeri AWP-nya. Mission failed.
Iya, dia jedor-jedor doang, enak kali jadi orang. Anjay. Sama. Kita bantai AWP juga, ya kan. Anjay. Mau pakai mana nih, Kar, Bareta, Taktil? Udah kuyup semua. Wah, kena bokong nggak usah, aduh. Fire in the hole! Bokong aing om. Jangan ke A deh, jangan ke A deh, mampus kalian kena wah Bareta. Fire in the hole! Bokongnya dimaki. Fire in the hole! Mochi? Ah, Fire in the hole! aduh. Baretanya enak kali, ngeker situ doang dia. Bareta banget. Mission fail. Rumah Okay, let's go. sebelah aja anjir. Nah, Tinggal nge-kill kita. Fire in the hole! Iya, mau paling ada iya, biar dia get Fire in the hole! Headshot. ayah udah nge-kill itu udah biasa loh. Bangsat orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, depan baik. Fire in the Pak, dia hole! lagi dulu. Gendil tuh tuh. Chain headshot. Bomb has been planted. Yang baru udah nonton ya? Bom di mana sih? Itoki apa kemarin udah keluar kan? Itu di A ada tuh, di A. Apa cuma air mancur. Triple kill. Nice ya. Apa? Iya, dibuang. Oh, Bukan tembok, goblok. Hampir di fishbone dia. Mission success. Okay, let's go. Tapi nanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aku Anjir, ganteng. jadi bintang jatuh aku. Fire in the hole! Fire in the Jadi bintang hole! kecil. bintang Bintang kecil. Fire in the hole! di langit yang biru. Oh enggak, bintang sekarang Fire in the hole! jadi anak jalanan. Waduh, rame banget. Fire in the Di mana hole! itu ya? Alma protes gua ya. Fire in the hole! Astaga. Helmet Astaga. protection. Aim point! Wah, ampun nak bokong nggak aku. Wah, Di mana, ampun. di Dia. mana? Bokong. Pakai AWP pula kau, ampus. Kau nggak makro. Dah jedor. Bawamu tuh, bawamu. Ayo. Keluar Baretanya. Fire in the hole! Fire in the hole! Lari Ipin lari. Aduh, kok tekan T anjir. T untuk colai. Lari Ivin. Ipin lari Ipin. Baretanya udah mati belum dia? Udah mati baretanya, aman. Dua lawan satu. Ada kananmu ya. Kananmu. Bomb has been planted. Kananmu. Si Om. Dekat. Nah, satu lagi. Polos itu, hajar. Wah, ampun, headshot gak tuh? Anjay, darah banyak headshot, sakit hati kau ya. Bomb defused. Lebel, anjas. Owe. JP Paus jangan DP lumba-lumba. Mission fail. Owe. Alright, let's move out. Jatuh lah ya kan. JP Paus jangan JP lumba-lumba. Ikut live jadi ikut mabar. Kakak iyalah. Boleh lah, Fire in Om. the hole! Fire in the hole! Fire in Bagi the apa hole! kan? Fire in the hole! Hit aku nih. Waduh. Pecah kepala gue ya. Pecah. Gara-gara main bolok. Aduh. Fire in the hole! Wah ampun, nggak kena aku di merah tuh satu. Karpet merah, anjing. Mati deh ya.
Marcel itu viewer bu itu ya. Ada bawahmu. Ah. Wow. Ngeri ya viewers ya. Boleh lah. Kena bokong kau Om. A point. Ada di kanan satu Om. Udah ada satu Om. ramai ya. Ini belakangmu ada tuh. Dekat door kanan. Naik dia. Sakit kali. Senjata Dajjal itu. Mission failed. Anjay. Senjata perang dunia pertama itu. Ke jembatan yuk, ke B yuk, jembatan yuk. Nah, jembatan. Fire in the hole! Ada tuh dipakai. Fire in the hole! Suara tuh. Wah ampun, langsung HS gak pala aing. Fire in the hole! Ada Griffin depanmu satu. Fire in the hole! Bokong, waduh. Gak usah pakai AWP lah kau. Fire in the hole! Ya, si mati. Gak usah pakai AWP, susah. Kau nggak makro. Dah kena bully lagi aku bah, gara-gara nggak makro ya kan. Kamu nanya. Luar. Satu. Oh jauh. Kanan Oh, satu. satu. Dar. Dua. Senjata Belanda lagi bah. Nyata Belanda gak tuh, oe. Mission failed. All right, let's move out. JP pos. Biu. B point! PPP jembatan tuh. Si Adernya jago kali loh, ininya loh. Headshot terus aku, bom. Fire in the hole! Bokong gak tuh? Wah, kena bokong, uy. Kena bokong. Walah, walang keke. Fire in the hole! Sebisanya aku dibokong gak tuh? Bangke. Nice. Jadi itu. Mantap. Goblok. Wah, White Tiger. Dua itu gak mati-mati. Fire in the hole! Mamam. Pasang lah. Nani? Enggak lah. Bomb has been planted. Bisa kena bokong aing, oi. Wah. Fire in the hole! Udah dekat. Maju dia. Hit arahnya kan. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Halo, minus kita. Okay, let's go. Oke, oke. Sebentar lagi bintang jatuh ya kan. Kurang Fire in the ajar. hole! Fire in the hole! Korkom kata ini Aku kena bokong terus loh. Wah, Bener. salah jembatan nih. Kan kena bokong lagi aku kan. Hobi kali aku dibokongnya orang loh. Bangsat kali. Berarti pacar ayah membodoh Fire in the ya. hole! Hah? Fire in the hole! Fire in the hole! Anjay. Pacar ayah menggoda berarti. Kamu nanya. Ada kiri. Asal lagi. Titip Samsu sebatang anjay. Mission failed. Okay, let's go. Kena Tak bokong jadi terus. Bimo. Fire in the hole! Jangan pikirkan will ya. Ya jangan pikirkan win. Pikirkan kill ya kan. Aduh.
Mamam. Nan. Fire in the hole! Nah, di Fire in the ulang. hole! Fire in the hole! Headshot. Wah, duluan dia nggak itu? Di atas WP enak kali kemokongnya tuh. Wih, polos loh Shadir ini loh, bisa TF lo anjing. Di set A itu lo, bokongin aja tuh set A itu. Set alas, set alas AWP. Go, go, go! Pasang aja di biji mochi. B point! Affirmative. You take point. You take point. You take point. Affirmative. Bomb has been planted. Enemy Nah, situ alas depanmu. stick together. Enemy spotted. Affirmative. JK awas. JKB salah JK. Naik ke atas. Wow, piercing shot. Piercing shot nggak kalian? Fred, Piercing shot, Mission anjas. success. Pakai tai, dia kekerannya pakai tai Alright, hidung nih, let's makanya move lurus. out. Kayak ide nggak tuh? Iya. Gila ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mati nggak kau? Fire in the hole! Fire in B the kosong ya, hole! B kosong ya, B kosong ya. Ke B, ke B, B. Fire in the hole! Double kill. Mana anjing? Oh, Headshot. A point! Koper aku dong. Fire in the hole! B point! Bomb ini has been Griffinnya planted. kenapa Griffin? Beli rokok tadi, beli rokok. Ini udah. Chain headshot. Nah, colai. Gripin colai dia. Dua-duanya Soalnya dia sih. kamar mandi. Mission Anjay. success. Kamu Biar nanya. jago katanya. Okay. Kamu bertanya-tanya. Terjago dong. Dua-dua air jadilah. Fire in the hole! 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 Fire in the Wah, hole! gak kena. Awas bokong, bokong, awas bokong dari B. Fire in the hole! Awas bokong dari B. Awas bokong dari B. Bokong dari B satu orang. oh aku tuh ya. Nah, udah mati. Clear. Anjay. Bokong dari B. Nice, Kimochi. Pasanglah di B, orang B. Marka satu, marka satu. Nice, mati. B point! Pasang B, pasang B. Ah, di B dia. B point! A point! A point! Pasang di A ya, bom di A ya, bom di A ya. A point! Pindah dah. Bos. Kimochi pindah dah. A point! Bom di A cepet. Bomb has been planted. Ngapain coba? Bom di A cepet. Bom di A cepet. Kena tipis. Balik. Mulai. Biar jago. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Wah, Fire in the hole! Ada Taufik situ, Taufik satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Waduh, Fire in the hole! Batam. B mana B? Headshot. B clear. Ke B. Pasang lah Kimochi. Kimochi pasang lah. Enemy spotted. Kimochi pasang lah Kimochi.
Ini udah dipasang. Udah. Apaan kelar? Di mana dia? Aku di ini. Wah, kena bokong juga aku anjing. Koli dulu Kimochi. WH nggak dia? Aku udah nggak percaya lagi, info ya nggak percaya. Kelar. Ini mimpi ya. Iya. Di mana dia tadi? Lagi Di ini lah. samurai. Mak sakit hati. Sebenarnya. Wah. Kocak. Iya. Aman, Mas. Jadi itu orang nembak. Go, go, go! Anjir, aku juga kena bokong loh, bangsat kali. Yang lolosnya itu perlu di sakit kali. Kamu saya ya? Heeh. Nek. Gila, si bodoh yang malang. Udah tahu ditembaknya dia masih di situ. Tuh di kirinya tuh. Bodoh ya. Wih, Aduh ya. sakti batiknya. Oke. JMB siapa tuh JMB kena program ilegal? Limit lah kau ini. JMB. Waduh. Limit Blue team oi, win. limit oi. Ya ampun orang ini. Yo gas anjay. Cucuk buritnya. Bentar, kita full cashin dulu. Anjay, full cashin enggak tuh? Iya. Gratisan lo dipakai lo shader nih bangsat. Tadi belum reuse. Mana? Belum teus. Yuk. Masa. Gara-gara main polos sih lupa. Gara-gara war tadi. Anjay kelas level. Dapat apa? Ayo war. Udah kami war tadi, kau nggak datang. Males saya. Aku kehujanan ya. Alasan. Raju sudah. Terajuk kami. Modus lama itu. Itu modus lama itu. Astaga, Iya. kan dari Sumbar loh kehujanan. Ini kan ladies night nih malam nih. Mana mungkin kehujanan? Iya, kehujanan Iya, di Oyo kan. alasan Oyo dia anjas kelas level. Dari Sumbar anjir. Astaga. Udah satu itu Oyo itu. Yo. Aja. Masa Oyo jam segini udah kelar kan nggak mungkin. Ya kau masuknya Lemah. cepat. Kau masuknya cepat. Lemah kali. Ngelek aku. Keluarnya cepet keluarnya. Ngelek aku ngelek. Lama. Di sini. Di sini aku di sini. Di sini aing. Lo enggak. Ah, Ya ke DC ya. Enggak, lihat shop aja susah ininya baliknya lagi. Makasih. anjay. Udah Marcelet join katana aja. Iya. Udah. Sambil nonton live itu, Bang. Bisa gitu loh. Iya orang katana ganteng-ganteng kok. Iya. Gua cewek bang. Cuman cewek gue, yang tadi lo si Adar itu lah gue cewek deh bang. Anjay, cewek kok ngaku. Goblok. Minta cash bang. Komen dulu Adar, kau nggak subscribe aku ngapain kau masuk? Dia whisper aku mau masuk clan enggak lah. Iya. Per gua ada, ada nulis per gua. Belum ada duit katanya buat CN. Gak apa-apa ya. Enggak, lihat nanti ya. Cash bang. Nanti cewek betitit pula. Yuk gas ya. Eder whisper. Ran di sini lah mabar, di sini orang semua mabar, kau main sendiri kesurupan nanti kau. Kedingin terus. Saya kan kesurupan nanti aing maung. Aing mau ya kan, hancur berem. Anjay. Ya gua makan dulu ya. Makan dulu ya. Kemana? Udah modus. Makan dulu Modus. nih. Jadi ya. Alah mau colai bilang, tinggal ke poin aja. Gak kami bilang. Tadi sudah. Oh tadi sudah. Mana tahu trip kedua kan? Kali colai 1 hari 2 kali anjir. Anjay, selebel.
Oe, JP paus jangan JP lumba-lumba, oe, ya kan? Jampi harungkat. Harus JP jangan harungkat, oe. Hai, kita tadi udah JP, kita bukan JP sih. Lumayan beli cash. Randy, aku tadi akhirnya menang 400.000, lumayan langsung berhenti aku. Beli cash. Ya udah beliin aku kucing lah kalau kayak gitu. Lu gini, bentar. Anda yang minta beliin kucing. Aku yang ngawanin dia, ngawani ayah main aja nggak ada kesiram loh. Emang kalau Randy kurang ajar emang. Bangsat. Kan aku anak kesayangan. Anjay. Paling ayah Kalian harus tahu loh, ini Randy ini umurnya lumayan, cuma dia masih jomblo. Dia ini agak rada-rada maho kayak gitu loh. Mekong gitu lah ya. Eko gak tuh guys, lewel. Ih, kesindang deh. Indah. Anjay bangsat. Randy, kau udah di-add belum? Mana sih Marcelin, katanya mau join DS nih orang. Aku makan sambil nonton live aja ini. CDS. DS tuh, Vi. Wait. Udah. Namanya siapa nih? Kita culik deh ya. Kang Colai. Namanya Kang Colai. Elis Riza ini dia. Sampai berarti kan Apa? Kita suruh di on cam ya, ganteng kamu nggak, kalau nggak ganteng ini bilang, anjay. Di sini mau semua bang bilang gitu ya. Nggak ganteng nggak boleh masuk, anjay, sekelas, level. Nggak boleh gitu ya, kena mental deh. Halo Marcelin. Ini dia. Halo Marcelin. TT-nya harus bulu ya. Halo Marcelin. Enggak ngomong. Kalau mau gabung harus ganteng bang. Iya, cewek dia nih, cewek namanya Marcelin. Cewek kah? Cewek kah? Coba on cam dong sayang. Anjas, level. Aduh. Wah, di mute sama dia. Wah, di mute dia nggak ngomong. Wah, kacau. Berbatang ini ya. Iya. Celananya periksa celananya. Wah, nggak mau ngomong ya. Ngomong dong. Asik. Hah? Tapi nggak gigit kok. Ini Anjay, cewek ini coba on cam dong. Anjay. Ya ini kita nggak ada yang ya. Halo dia. Ayah kak, menggatal deh kak. Halo dia. Malas. Alibia. HS-nya nggak bisa mic om, alibi. Aku dari handphone loh. Alibi. Aku usahain dari handphone loh. Kacau ganteng aku bang. Ganteng kunci aja. Level. Gas. Si Gripin masak Indomie nggak tuh? Besok kena lambung Sambil deh. makan ini. Iya besok kena lambung deh. Saya ini. Besok kena lambung. Nggak percaya. Jangan disumpahin aku ya. On cam lah. Nggak masalah, nggak cantik. Yang penting cewek, memang jujur ya kan. On cam lah ya. Percaya kami ya. Percaya. Aja. Ayolah Hani. Ayolah One. Itu cewek. SS untuk bukti. SS untuk bukti. PCW ada semua. PCWA. Ya, kita lore ada bangsat. Gila gak otak. Masa cowok kita lore ya cowok. Mau asli. Randy. Jijik kali gue. Ada pasien koran. Aman. Nggak mau. Nggak boleh. Jelek Boleh deh. gini apa bang? Nggak boleh di-flash. Itu kan P-word ini tadi siapa? Nanti hilang P-word. Fire in the hole! Fire in the hole! Tadi mau marah gua. Fire in the hole! Fire in the hole! Aku dikeroyokannya 26 loh. Apa tuh? Headshot. Helmet protection. Wah, bukan kena aku ataupun kena satu. Ayo Marcel, astaga si Marcel. Been planted. Bung diri. Anjay. Si Marcel dibiarin aku loh. Jangan diambil darahku. Jauh kali. Ada. Bisa, mama. Kejar terus. Oh, sembunyi.
Nice. Ya. Anjay, gak apa-apa. Bomb defused. Wih, bunyi masak mie anjing, bunyi piring baru. Mission Bangke. success. Bunyi Sambil piring makan gak tuh? dia. All right. Bunyi piring gak tuh? Anjay, kelas. Iya. Iya tahu izin makan, tapi kan jangan gitu juga, lapar, warung jauh. Oh, biar lapar semua. Fire in the hole! Iya. Kalau mau dagang Enggak. jangan sampai TB lah. Fire in the Dagang hole! bakso Tapi yang- sampai TB. Dengar, tapi yang main ini kan, yang apa namanya? Yang baru cair 1.000 mana ada laparnya. Cuek dong. Enggak lucu bang, nengok dia tadi bang. Angkat keteknya. Double kill. Biar ada kalinya. Kan. Lagi fokus dia tuh lihat. Headshot. Anjay. Di B Itu semua di B. Lagi pecian deh kayaknya. Ya, Bomb Ya, has been gak ngomong planted. loh dia. Lagi Modus pecian, aja kan. ya. Ah batang-batang. Rupanya lagi PC-an ya kan. Sama yang tadi ya kan. Ayah emang suka gitu. Anjay kan mati aku. Aduh, kena buta kepala aku, oke. Masih banyak musuhnya. Mission failed. Sekali mainnya. Aduh. Nah, kalau tapi ya kalau mau nengok main serius nih aku tunjukin ya. Mana Aktifin coba? cheat dulu. Bangke enggak? Fire in the hole! Fire in the Biasanya hole! ngomong cheat mati nanti dia. Yakin Fire in aja. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Enggak mati loh. Di jembatan ke arah B. Wah ampun. Orang B. Orang B udah di set B. Udah di B, di set B as bokong. Kimochi. Ah, situ mu. Baretanya. Ada baretanya. Ini udah makan ini. Itu ada tuh. Santai ini. Ada Kimochi. Bukan di situ, udah di B kayaknya. Ah, itu Baretanya dah. Nah, nih. kananmu. Orang dua enggak itu. Bomb has been planted. Selesai. Kena perkodok ya kan. Nggak boleh disensor ya. Mission Lagi nih, ya, Nggak failed. usah. Okay, let's go. Sampai subuh gaskan. Ketika Griffin join, bantai semuanya. Anjay, si Anjay, paling Bang. bantai. Apa muridnya dibantai? Kali loh, AWP-nya jago kali ya. Nah yang ngomong burit itu yang mau tuh. Gua cek Murah. aja om, gua cek. Ada Kimochi. Fire in the hole! Fire in the hole! Itu dia bang. Astaga. Nani? Bomb has been planted. Kiri mau masuk. Ada bokong. Oh, depan belakang nggak ada. Ah, Masa kalah lagi? Udah lah yuk, serius lah yuk. Mission failed. Goblok. All right, let's move out. Astaga. Sekarang Hilya ngedebek pula babi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Apa ada tuh? Waduh. Headshot. Waduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Dari mana nembak aku ya ampun. Enemy Oh di atas bangsat. Kaget aku dari mana nembak nang pikir aku. Nice. Bawamu ada ya. Pas naik, aduh naik. Nice. Nice, tambah dalam lagi. Nice. Mission success. Ancol lah ini untuk jago. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
di situ. Hei, hei. Kok gini ya? Fire in the hole! WP di sini. Di sini di mana? Headshot. Arab ya. Wah, ampun, depan muka nggak aku masih ada di situ dia. Jembatan. Astaga. Jembatan terus. Tuh kanan kiri ini. Hajar yang itu dulu lah. Anjay, masuk nama darah. Astaga. Bawamu. Nah, di kepala itu. Bomb has been planted. Astaga. Wah, masih MKS yang nembak Oppo, MKS. MJK. Sih. Ada depannya kanannya satu. Mati. Jangan main pisau ya kan. Main pisau musuh masih banyak. Mission Main fail. pisau terus. Walah. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Wah, kena satu sama dia. Ada jembatan. Wah, satu jembatan mati. Ada Timothy. Kalah kau. Isi dulu peluru apa? Darah mau tadi. Cek login tuh. Orang ke A. Masa di jembatan itu. Kalau dia Marcelin, kenapa kalau dia Marcelin? Walah. Orang A. Bomb has been planted. Hati-hati, Marcelin. Apa namanya? Lagi nice. Enak kali pisau itu lu sabar Mission tuh. fail. Hobi kali si J ini baca-baca orang enak pisau itu. Enak lah. Enak beli. Fire in the hole! Beliin ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Sambil kerja, Om, bentar. Tangan lu udah bayar cerita nying. Tapi deh. Kamera. Fire in the hole! Wah, nggak mati nggak tuh. Di ruang. Fire in the hole! Orang B. Orang B. Mana sih itu yang asik? Orang B. Kimochi. Bomb has been planted. Itu. Kali ya. Melawan orang tuh. Kok pindah lagi? Mission fail. Let's go. Kekuranganmu di belakang dirimu. Fire in the hole! 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 Fire in the Ay, hole! kebelempang. Cedok. Itu rame. 8 point! Jembatan satu. Wih, anjir. Helmet protection. Sakit kali si Ader ini loh. Anjir, mereka. Keduanya. Marcelin, semangat Marcelin. Ikut Bang Zarina Agustini sini neng kene. Ya sini Bang. Neng kene neng kono aku rapopo.
Mati aja, mati. Tekan 4 lo. Tekan 4 ada 4 enggak kau? Bomb has been planted. Ayo Marcelin, kalau kuat Red team win. Tekan 4 enggak tuh? Anjas kelas level. 3 orang bang slot. Banyak kali 3 orang slot. Walah. Satu kampung bawa satu kampung. oh pasukan dia. Kayak mana Apa? nih? 3 orang slot Yang- katanya. Kayak mana? Yang nggak penonton ayah kick aja. Ya bukan aku RM-nya. Ya udah buat rumah ya, buat rum. Ya, buat rum. Ya. Ayo gas. Rampok rum aja, rampok. Oke. Ini rumpat. Aduh penuh pula lo. Cari yang deket-deket. Ini yang tadi mah ini anjay. Mbak rum ya? Aduh jauh rum Rampok aja kita. 21. Sini, aduh dia parkir. Rum satu cepat sini rum satu FM cepat 1 2 3 FM satu Bentar. FM aduh lamanya FM Mana tuh? FM cepat oh alah lamanya ada Udah. FM kayak FM oi FM kayak mana? new host sini cepet nah dah Nah, Siapa yang nggak tahu Kasihan FM dia. tuh? udah dapat. Bangsat, siapa yang nggak tahu FM tuh? Aku. Malu-maluin ya, sumpah. memang bajingan semua ya Gak apa-apa malu-maluin. Buy one test skill polosan, ayo. ya kan Ya. Ayo pakai kedua. Enggak enak. Pakai sniper kayu. Gimana, cocok? Itu tadi ya yang viewersmu tuh mau main. yang mana BS God ini bukan kan aku Aisyah apa dia tahu maksudku temanmu yang mana Si Aisyah ini siapa? Ya, hah naon si Aisyah ini siapa? ini viewer aku Kemarin dia join. iya viewer aku jago mainnya yang mana Aisyah temenmu yang mana ini aja Aisyah. oh Batak ya? NKS mana NKS oh NKS teman MKZ ini siapa MKZ nggak kenal ya Enggak, itu tadi yang punya RM, yang punya room. oh walah enggak itu MKS suruh geser lah NKS suruh geser Oh, sama Randy Rampok sejati ya. Ya kan? Oke aja geser lah Geser. 2 kali lo di siapa sih? Nah, ayo gas langsung nggak usah lama-lama lah nunggunya anjay Ayo musuh kita, musuh yuk, yuk. bidding mahal anjas anak buaya semua ini. gas kan Evan Cewek aja rekrut ya, yang cowok jangan. anjas Cewek aja, cowok jangan ya, yang berbatang-batang tolong ya. iya Ya, dah bosan aku nengok cowok di katanan. ini siniak Ya mana udahlah, ini siniak mana pakai wig lah aku. di mana Ya, dia nih mending gak ada sih ya, sumpah ribut Ada ya. orangnya. Bomb has been Serius. planted. di RB dia anjing kaget aku ngedok di RB dia di RB di pintu di kursi RB belakangmu Ya, lagi ngopi dari kursi. di kursi itu loh Lagi ngopi dari kursi. Fire in the hole! Nyangkut. Mana tadi yang punya? Fire in the hole! Si bangsat. di kursi itu loh tadi lo bukan di kursi kan ada udah pindah ke situ wow Nyangkut loh, kenapa? nyangkut Bomb exploded. Bot gua nih ya. Mission wah success. rame Okay, let's go. Tak ada lagi dulu aku dulu. kau kenapa kau DC Iya. kau Imron anjay kena campak Iya, aku tak ada dulu aku lagi dulu. Waduh. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole!
kill. Anjing kau. Kau baca kau bangsat. Triple kill. JK Mas. JK. Di dalam A. Kemosi dalam A. Udah kabur kan dia, sudut. Kan bener kan? Woi, bulan. Pasanglah. Kaget ya. Pasanglah. Sang B. Dalam A, Pet. Dalam A. Kananmu. Ngundok di situ dia. Ngundok dalam A masih. Bomb has been planted. Masih Pet ini. Kananmu. Skinnya gua ada yang Situ loh. Mana dia tadi? Hilang ya orang loh. Dia gak mati kau. Kalau Satu tahu sampai. lah, si kau sih. Success. Si kau ya. Okay, let's go. Si dia. Fire in the hole! Fire in the hole! anjir. Songong kali tuh. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, kena. Spam kan? Waduh. Saya jadi korban. Lincah kali nih anak lo. Pasanglah. B point! JP. A point! Bomb has been planted. A point! Bom DP ya. B point! Fire in the hole! Wah. Di bawah. Headshot. Anjing! Kaget aku. Nice, mate kau Roto Negoro. Mission success. All right, let's move Ampun out. Om, saya polos. Ampun Om, Fire in the hole! Fire in the hole! kes lah. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing, hampir mati aku. Lagi ya. Udah cukup. Fire in the hole! Oh, saya. Dia jadi musuh ini. Waduh. B point! Sakti itu. Oh yeah! Triple kill. Helmet Anjing, protection. jongkoin kau. Bangsat. Mission success. All right, Saya kabur aja. Selebel. Fire in the hole! Kembang gula nggak tuh, Mbak? Kembang desa. Cepet kali sih. Dia pengen itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Tekan hawa anjir. Filipin. Wih rame anjir. Fire in the hole! Ya, keluar. Depan dia ke atas. Nice, sudah mati. Nice, Om. Waduh. Nice. Makan bintang jatuh gua. Lapar aku tadi. Set B. Itu loh, ya ampun depan itu. JK1, aduh. Pasang lagi A. Os orang RB ya, os bom ya. Jangan ada di situ, langsung kabur lah. Bomb has been planted. Di RB. Pecah di kepala aku. Oh, ini pakai helm LCD nih biar nggak pecah. Helmmu helm apa coba?
harus plus 4 biar Ini enak. tengkorak kuning. Oh, lumayan itu plus 3. Bomb defused. Mission Planet lagi. fail. Fred. All right, let's move out. Itu siapa tuh bintang jatuh? Aja si Kristi, nggak ada yang ngomong. Habis makan tadi aduh, jangan ini. Ada solo ya. Shot. Terus jadi kena bokong semua Fire in the juga. hole! Fire in the hole! Jir botong. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Si Aisyah tuh suruh DS aja lah si Aisyah. Wow, Aisyah mandi. gua nggak tuh unlock. Unlock jam. Ayo, si Aisyah suruh DS aja sih ya. Oh iya. Duelnya. Tamtum aja tuh dulu ini. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Aduh, udah ada di situ, Mati. Dek. Nggak ada. Fire in the hole! Nice. Nice. Kita terakhir di B dia. Pasang aja. Kah. Awas Bareta ya, kananmu ya. Kananmu Bareta, awas. Di RB satu di RB. Biar. Jangan dorongan dong. Belakang ini, belakang apa sih? Kursi. Dia sembunyi situ terus tuh. Helmet aja nggak tuh. Ke mid dia. Di mid. Woi, semua kotak-kotaknya bangsat. Duar. Ya, itu si Aisyah nggak mau DS ya. Bomb exploded. Cheat kayaknya dia. Mission Ngeri kali ya. success. Ya, ngeri banget. Nanti coba All right, dia let's move out. Wah ampun, udah kulihat pun nggak tembak. Oh, JP, kebut kali larinya. Fire in the hole! 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 Woi, bangsat. Aja lah Mas Elis kiri itu. Pakai gas tuh siapa tuh? Wih. Ngeri banget, Cok. Di set bom. Tong. Ada unlock cepet unlock. Aduh. Mission success. Okay, let's go. Siapa yang gas? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dua orang. Di ini apa nama tuh tempat tuh? Ah, lupa aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Headshot. hole! Won. Nah, bom nggak aing.
Aja lah sini. Alwar. Belakang bingung nembak mana. Baca ya dia. Mission Basoka gas failed. tuh maksudnya. Okay, Si toxic let's go. musuh ya? Siapa pakai basoka? Fire in the hole! Minus nggak tuh? Fire in the hole! Sampai Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Protection. Wah ampun nggak ada baca kita Fire in itu. the hole! Walah. Pada di Go, mana go, semua? go! Atau ada yang menang dapat itu. bang. Kalau dari tidak gue merasa. Jang, bakang mau Aisyah. Udah sih itu Bareta nggak jelas itu udah. Iya, Nggak jelas. Tinder's Life. Mission failed. Iya kan? Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Baru bokong udah DP loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Cover me. Yopi masuk mid Yopi. Ya masuk. 8 point! Kamu dong. Aduh midnya 2 orang. Double kill. 8 point! Go, go, go! Pas Bareta. 8 point! Itu kacilin, nice. 8 point! Pasang lagi aku. Masih lama ya? Pintu RBD Berapa ya. ronde? Berapa ronde lagi? Satu. Nggak pernah miss loh Blue Ray, salut aku. Jago kali deh men. Aduh di katana ini. Protection. Headshot. Anjay. Aduh, gak kena bacok si ayah. Iya lo kena baca. Red team win. Keren main ini ya, bangsat. 9 gua. Ada slot gak di situ? Ada. Siapa yang mau join? Ini Hai. gua. Sini. Hai. Ini yang Toshi. Hah? Yang Ujang mana? mau main om. Ujang mau main om. Ujang. Iya. Ujang siapa Ujang? Ujang Kamu musuh aja ya, biar kamu nggak bantai-bantai ya. Oke? Apa? Nggak musuh aja Simron, biar kita bantai-bantai dia, si Forsam itu. Wah, boleh. Ayo. Pegang RM dong, aku agak nge-lag ini. Kasih aku aja ya. Siapa? Ya kasih aku aja ya. Sebut nama. Ini Kimochi. Ini KZR ini nggak jelas nih. Dia polos nggak ada Ya, quick kita change. Bisa di quick change loh. Dia Iya. nggak pakai quick change tuh orang. Iya. Wih, apa tuh? Anjir, kenceng lewat. Itu pure ayah doang itu. Hah? Yang slot biru. Kenapa? Pure ayah doang. Iya.
Eagle Eye. Kena lantai mereka tidak mau sana Maya. Wih, rame. Yuk, gas. Tadi banyak kena pisau sama gua ya. Gas. Anjay. Ya mau kena pisau gak ya? Hah? Kita dia Mau kena singin. pisau gak? Mau kena pisau gak? Anjay, masa level. Ayam mau kena bom gak? Ke JK. Sini, kalau mau pecah-pecah kepala kalian ke JK, ya. Kalau kena mau sate kepala sini JK lah. Nongol lah kepala. Gimana caranya orang kawan kok? Enggak, siapa enggak? Si Imron kan musuh, Imron Forza musuh. Sinilah kepalanya Kalau ya. Enggak. Ya kan Kalau sebenarnya ada kayak mid aja suaranya kalau musuh ketahuan lah kita. Enggak apa-apa. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Fun. Iya. All right, let's move out. Fire in the hole! Enggak kali ngikut aku. Alah, malah stop di situ pula. Si Fred. Astaga, Fred, mampus kok, Fred. Itulah Fire akibat. in the hole! mampus tuh. Itulah. Ada lagi. Ayo dihalangi pula di JK tuh. Pecah pala kalian kan? Anjay si Randy. B point! Terus halangin aja di JK Fire in itu. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada. Waduh. Satu lagi. Waduh. Pecah kepala ini. Lari. Lari, Selamatkan dirimu. Ipen lari Ipen. Pecah tempat aja lah itu. Kalian gak usah ke JK, biar aku aja. Mission failed. Ditutupi pula di pintu JK itu loh, astaga. Let's go. Nah, si Fred ini mau mati pula dia. Nah, biar aku aja di JK. Nah, masuk Randy. Headshot. Masuk Randy. Fire in the hole! Fire in the Ada yang mau hole! kena. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Di luar loh aku bisa mati. Fire in the hole! Fire in the Iyalah. fire in the hole! Kan kau bilang kalau mau sate kepala sini. Chain headshot. Aku bilang mau sate kepala ke JK. Anjas. Oh, depan JK tuh Aisyah, ya ampun. Depan JK, waduh kena. Ada Marcelin. Pas depanmu banget. Bokokin. Nice. Orang JP las, awas JP. Orang JP las, ayo JP. Nice. Cover me! Nice. Nice. Jangan halangin aku ke JK ya. Success. Itu dia lagi aku ke JK. Halangin. Enggak. Fire in the hole! Headshot. Mana Randy? Fire in the hole! Udah mau naga nih Fire in bos. the hole! Dalam. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Apa lagi? Fire in the hole! Dia yang tembak duluan dia yang mati. Aduh. Apa sih tim ini? Dia nembak dia yang mati, bah. JK toxic. Masuk JK toxic. Itu ada orang loh. Marcel kan bukan Marcel. Alah. Aduh kena Rame nggak bokong. tuh? Kaget. Kaget. Ayo lagi, siapa mau ke JK? Mau sate kepala yo. Mission success. Aku coba lagi, awas Aja. Aduh, dihalangin pula aku. Cepet. Jangan kalah speed. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Kan udah ya bilangin jangan. Kalah kelas kau tuh. Aja kalah kelas gak tuh. Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. Depan JK. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang B rame. Nice. Orang JK awas ya Kimochi JK.
Masih ada Fire in JK the itu. hole! Di base. Waduh. Oh, kena Best bokong. bokong. Lihat lagi gua. Nah, Randy ada Randy. Bisa nggak tuh? Oh, Orang. nama Randy. Aduh. Nama Randy aja. Waduh, kena bokong rame dia. Anjay. Ada gangbang. Ada Kena gangbang gangbang dia. deh. Kakak JK. Mission Jangan lagi failed. laku. Ayah. Okay, let's go. Fire in the hole! Lagi Randy. Lari pula si Randy. Fire in the hole! Fire in the hole! Mid-bomb. Oi, dari Arlok dari AKP lo, nggak dikasih scoper aku. Headshot. Orang rame nggak tuh? Anjas, ramenya aja JK itu. Helmet protection. Waduh, JP, woi. Astaga. Rame kali ngeroyok aku bangsat. Kan lembeknya Mission ini. fail. Aku mati terus Let's go. tadi. Jaga JP, biar aku aja JK. Mati ke Imran. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, kena aku anjay. Orang luar situ bangsat JK aja. Fire in the hole! 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 Aduh, pecah pala. B point! Kembek banget palaku ya. Berat kali dia nembak. Ada Kimochi. Masuk Kimochi. Lagi JK Kimochi. JK. Ke B. Coba. Bomb has been planted. Oh, kok enggak itu? Nice. Ada set bom satu. Ada. Hajar. Reload lo. Hajar cepet limit. Wow. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh, A point! Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Ada masuk. masuk. Double kill. Pret, JP aman, Pret. Fire in the hole! Cover me! Fire in the Helmet hole! protection. Tak mau pecah pula dia. Cover me! JP las. B point! Apalah, nggak percaya aku las. B point! Waduh, gak kena. Aduh. Orang salah. Aduh, gak kena. JP, nice. Gak percaya aku las, mati dia. Mission success. Okay, Dua kali here we ya, go. 3 kali percaya beneran aku ya. Fire in the hole! Kita lah satu lagi. Headshot. Imron. Fire
in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Go, go, go! Wah ampun, dari markas nggak itu baretanya bangsat. Fire in the hole! Minus ya bro sama aku. Jangan kau masuk JK, bilang kena sate kepala. Affirmative. Bantu tuh di aku. Wow. Satu om. Dok aja ada Marcel, awas kirim. Bukan nggak ada sih. Terus larilah. Mati kalau situ. Aisyah kak ada di anda. Bokong nih. A point. Fire in the hole! Waduh. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Kok bisa hit kena bom gak tuh? Fire in the hole! 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 Aduh. Fire in the hole! Dan situ dia nggak. Fire in the hole! Oh berisik. RJK ya 2 ya. Waduh. Mid. Masuk. Masuk. Bomb has been planted. Aku gak kena lagi penembak. Astaga. Bokong NKS. Gak tahu nembak apa tuh. Kampret. Abret tukang prosek ya. Mission pisau siapa? fail. Kurai aja dia. Iya, tukang pisau. Si J ada di DS. Fire in the hole! Cari karakter ini, karakter babi. Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, Fire in the hole! Fire in the hole! serem ya aja ya. Ayo udah masuk, Enggak, tadi aku lagi main-mainin kakak. Fire in the hole! Bomb has been planted. Dipis dong. Dipis oh ya. Enggak ada yang mau di. Dadah. Kok nggak ada yang mau Red dipis team tadi? win. Walah. Ayah kualat. Nggak ada Ini yang mau Lihat dipis itu tadi. si Fred dari Jam. Ini mah terserah aku kan. Iya. Cing. Kalau udah. Kalau macam-macam Tuki ya kan. Lagi. Si Randi ketakutan dia ketemu AJK. Oh, terus salah kau. Ya memang Imran. Yalah. Ayah kan pakai latih babi kan ya. Kebal. Aku kena bokong dari ini loh, jang itu loh. Aduh, nggak ada yang ngeras kejang pula. Bahasa ada yang ngeras kejang aman tadi. Nggak boleh kami ke sebelah nih. Itu viewer aku. Paling min itu loh, min tuh nggak min itu. Situ aja kalian biar bantai sama kami. Udah. Tadi juga kena bantai ya Ran ya. AWP lah ya, 1 kali. AWP katanya. Aku nggak makro, mau AWP. Walah. Nah, biar aku pakai baretanya tukaran. Ayah kalau pakai AWP nggak ngekill. Cuma Kau nggak quick change, ngapain kau AWP? Nantilah.
Dia gak quicing loh, mau AWP, mati lah kau. Gak quicing pakai AWP. Sakit kali itu senjatanya, yang mana sakit? Ini bang, seperti bang. Iyalah, QS kita omong, QS itu. Anjay, QS gak tuh? Selebel. RM nonton bokep. Coba ulangin. RM nonton bokep. Yang mana orangnya? Sebut nicknya. Kupastikan abis ini kuki dia. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya. Ini. Fire in the hole. Fire in the hole! Itu Aisyah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Aisyah hole. patah-patah. Headshot. Aduh kaget. Anjir. Gak bisa. Kira udah lewat loh ya. Fire in the hole! Kira udah lewat gak mau balik lagi. Fire in the hole! Woi, Fire in the hole! anjing. B point! Tambah darah kau ini. Wah, jago Aisyah. Tapi Kagak jangan nembak apa? Nembak angin ya. Mission Nembak failed. angin bah. Okay, let's go. B point! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Waduh, B pecah. point! Cahwa ya. Fire in the hole. Sini. Kuntul. Fire in the hole! Bapak. Samurai ya. Gak mokong dia. Ditebas dong. Ini harus Iya, jadi orang Mas, dalam udah nih. Mission Yang main samurai fail. di ban akunnya ya kan. All right, let's move out. Kan sesuai nih. Fire in the hole! Oh iya bola. Iya. Kata ya. Fire in the hole! Aduh, Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Ah, Fire in the hole! anjir. Fire in the hole! Sukanya ramean. Fire in the hole! Tangeannya. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Dewan mau Ran. Ayo Ran, no Ran. Gua juga anjing. Chain headshot. Sabaran, kamu lempar-lempar bunga Ayo. masih Ran. Ayo lo. Ayo Randi, nongol. Kabur gak si Randi? Bangke kau Randi. Gak mau dia loh. Ayo Ran, nongol Ran. Randi. Aku puntang panting lawan di musuh dia ngajak baywan aja. Anjay si Randi gak berani keluar lagi dia. Kenapa kau Ran? Ini di sini dia. Di A. Di A deh, udah. Aku ke JP ya, bentar. Ya udah sendiri kok tinggal. Kejepel. Hati-hati. Buret itu jebol. Ayah udah cebok. Oh, serius dia, mode serius. iya udah serius ya. Anjing, udah tunggu di situ gak aku? Wah ampun, udah tunggu di situ gak aing? Anjay, jangan. Okay, let's go. Fire
hole! Fire in the hole! Bom aku koran. Fire in the hole! Kami kali JKA tuh, kali tolong aku, pas bokong JKA, Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, nembak apa sih Win ini? Astaga, kau bintang 1 goblok kamu nih. Gua nggak mati nggak tuh? Gua nggak mati sih Win itu. Win, nembak apa kau Win? Astaga. Mission failed. Nembak angin. Siapa yang kena All right, bantai? let's move out. Fire in the hole! Yang mana orang yang minta bukit deh nih? Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! B point! Awas tembak gula, bokong kan? Fire in the hole! B point! Dibokong nggak tuh aku? Chain headshot. Anjay. 3. Dari mana gitu? Wah ampun, kena aku Pas pula deh. Ada kimochi sih tuh. Kirimu ya. Bokong dari mana sih dia? Kampret emang. Nice, red. Over. Bomb has been planted. Ada tuh, ada Fred. Sakitnya senjata itu emang. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Jatah haram tuh. Bomb defused. Sakit loh senjata itu. Iya, reka amo namanya. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Aduh. Fire in the hole! Gantian, Fire Brad. in the hole! Waduh, di katana dong. Anjing. Headshot. Wah, si Randy yang lagi nembak itu, Imron. Tahu kali dia. Mission Bagus, failed. Imron. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Headshot. Aduh. Bokong itu lah Imron emang. Pegang. Waduh, gak Maju, kena maju. nggak tuh. Di top 1 ya. Masih kena loh kepala aku. Iya lah Imron. Hebat, terus, bokong, terus. Terus aja. Aduh, gak kena lo. Ajar terus. Aku nembak gak kena. Aja, kena baca. Lagi. Aduh. Kena baca. Blue team win. Kena baca semuanya. Gak jelas semua. Kalau si Imron mati dia. Kira apa? Apa Imron? Kalau kau temanya apa? Apa namanya Imron? Kau suka bilang sama ya? Kalau ketemu itu apa? Bukan kena mental, satu lagi apa namanya? Kabul aja.
Guys, Imron yang ketemu ayah. Apa sih namanya Imron yang saya suka bilang insecure, bukan insecure apa? Lupa aja. Yang misal ayah kalau ketemu ayah ini kayak gini loh ya, asik kita kirian. Dibacok gak tuh? Ini kick lah si MIN ini siapa MIN ini? Mana? MIN ini. Anjing ini. Klan sama itu nih. Kick sama siapa? Serius? Iya. Sih ya tadi. Ya tadi ya. Nah tuh. Sekalian sama siapa? Oh iya, NK Sembang. Oh, sorry. Oh iya, sorry. Sorry. Ayah yang ngomong. Ready, langsung nggak apa, langsung ready aja. Cepat billing mahal. Ah udahlah, ready aja lah. Isi. Aduh, ngelek aku loh, Kak. lama kali ready enak. Tak samurain. Ngomong kali ya. Nggak baca deh. Kalau Selewel. bisa Enak robotnya cepat kali larinya itu. Ya, kita kenceng. Kita modal seram aja. Itu robot-robot tak berak kayak gitu. Anjay, kelas level. RM nonton bokep nih. Enggak, nih PB-nya yang ngelek nih. Aku mau tadi ngelek perasaan aku. Alright, let's move out. Saan Rizal ya. Fire in the hole! Dasar. Fire in the hole! Protection. Kaget Fire in the anjir. hole! Fire in the hole! Oh, si bangsat. aku terus ya. Oh, nggak kena nggak tuh. Kami JK. Iya, udah pakai gas satu. Anjing F22 nih goblok. gas. Allah. Ini siapa Kang Jay? Kok tahu deh Imron? Siapa nih? Jaden. Oh, Pengagum Raji. Jaden. Walah. Mission Nah, failed. gitu caranya di Tero ya. Okay, let's go. Anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Gak pernah headshot itu tengkorak. Salah. Pas tadi bisa. Fire in the hole! Siapa yang pakai gas tuh? Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Siapa? F22 rapat. Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga. Di samping aja loh. Fire in the hole! Orang. Kimochi depanmu Kimochi. Walah Kimochi depanmu itu lagi, ya ampun. Mana? Oh iya, enggak. Asli saya Loh, ada nah. Kimochi. Aduh. Kimochi. Ah udahlah pasrah. Udah lama serah aja. Aduh. Mission failed. Okay, Ini jadi let's go. Tero tuh walaupun kan kecil menang ya. Fire in the hole! Digendong ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Obol saja lah Fire in ini. the hole! Oh, nggak jadi. Fire in the hole! Ayo kok sel, ku tembak dong sel. Fire in the hole! Aduh, apa sih gak sempet tembak terus ya? Astaga. Iya, astaga. Ngapain kau Imron itu tuh? Bisanya lo. Oh, lihat dulu dong, Bulaga masih hidup, anjay. Tadi dah nggak ada orang perasaan. Bomb has been planted. Double kill. Om, ramenya Om.
Anjay, level. Mission failed. Ambilnya kayak pasar kaget gak tuh? Okay, let's go. Ini Fire in the hole! Fire in the hole! Tepat dulu. Fire in the hole! Fire in the hole! Bala, bom bangsat. Ada di Ari udah masuk. Fire in the hole! Apa main kuning kok? Gas anjing. Orang. Ada Marcel. Bawamu satu. Bomb has been planted. Bawamu satu. Aduh. Yey. Waduh. Mission failed. Ayo semangat yang minus. Alright, let's move out. Iya loh. Fire in the hole! Cepet jalannya, astaga. Jangan lama-lama jalannya itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ular. Udah. Bomb has been planted. Di tol satu di tol. Orang B, bom di B, cepet. A point! Di tol. Nak bokong nggak itu? Dipis satu. Jaga. Gak bisa keyboard gua. Wah. Marcelin. Dah. Bomb Apanya nggak bisa? defused. Keyboardmu nggak bisa diffuse. Ya dia ngeblek gitu loh, kayak gak ketekan, Mission cuma nyala success. mati gitu. Anjay. Alright, let's move out. Nah kalau ketek gitu juga. Fire in the hole! Cepet. Kena spam kalian lama-lama. Fire in the hole! Waduh, baru buang bom aku udah nyampe dia. Fire in the hole! Bom lagi. Udah masuk tuh. Griffin. Depanmu. Kilo. Kosong. Fire in the hole! Orang A, oi. Fire in the Kok hole! malah ke B semua. Bokongin terus. Kiri mau kimochi. Nah, Fire in the hole! Mana dia kok hilang? Pasrah udah. udah hilang nih. Ya pasrah dah. Pasrah udah. Itu. Mission failed. Mending bunuh diri aku tadi. Let's go. Heran lo abis itu. Fire in the hole! Ada anak susah tuh. Fire in the Oh hole! nggak jadi lah nggak jadi. Kampret. DM aja lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Mama. Banyak. Yuk, gas. Emang Double kill. masih ada 2 lagi loh. Fire in the hole! Pasan dah habis. Ramenya. A point! Fire in the hole! Masuk aja Fred. Wah ampun, nggak kena nggak tuh. Fire in the hole. Oh aku coba. Sampai. Habis satu Bomb lagi has di mana been dia? Itu kawan lo Fred. Si Fred. Ayo Kimochi, Griffin semangat. Astaga. Aduh. Bawa. Lah.
Kasihan ya, kebantai. Udah habis match ini ya, ada match lagi. Coba ngomong sekali lagi nanti nih. Ya habis ini ya. Habis ini ngomong sekali lagi kasihan siapa gitu kan. Mission fail. Tadi lagi sebat aku nggak fokus. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Fire in the hole! Fire in the hole! Keluarin jaga dong. Wow, nggak mati nggak tuh, bantu oi ularnya oi om. Belum masuk kami ya. Jai ramenya. Harus kena bom kalau di situ mas kill. malah reload loh tuan. Ada itu. Red team win. Rakyat Arab. Kaget-kagetan dia. Ganti map lagi, ganti map. Ganti map. Sentrom. Gak usah kalah. Ah, Ah, Gak usah kalah. nggak apa-apa. Aja. Ya. Kurusu pakai bom gas mampus. Kick tuh yang pakai bom gas tuh goblok tuh. Mana dia tadi? Yang mana? Tadi. Udah. Ya, ready. Last map ya. Abis ini RR yuk. Ya lah. Turun lu Jangan Bang, lanjut aku dari kata lanjut rame, tersian. rame. Oke. Iblis baik, thank you iblis baik. Sip, ambil minum Tip. Apa minum apa? Kau minum alkohol? Minum torpedo lah. Astaga naga. Biar asik. Gak torpedo gak ganteng. Aduh, turu dulu Bang. Apa turu tuh? Apa turu? Bahasa apa turu? Colai. tidur ya. Tidur. Turu itu tidur. Oh gak colai. Kalau U diganti O ya kan? Itu turu. Nah, itu Mudum punya. ya. Kalau orang mata Ah, mudum. modum. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, mas gila panen. Panen gak Kali tuh? bomnya. Orang itu yang dapat. Thank you Tip. Baskil. Apalagi Sensor menang lah kami ya. Mission fail. Aduh. Sombong kali muncul itu. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Balap menang balap. Fire in the hole. Lama. Fire in the hole! Baru Jerami. Fire! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Dan tidak sakit. Aku udah pasrah. Kalau udah diem udah pasrah aku. Oh, rata-rata. Aduh. Oh, kita ngendok Itu aja, kita Niktor sih Kita sudah orang tidur yang ntar bantu. sakit ya main lamaan. Ah, itu hobi begadang tuh. Alright, let's move out. Fire in the hole! Jangan maju, kita ngendok aja di bed. Fire in the Ngendok hole! aja. Fire in the hole! Ngendok aja di bed. Fire in the hole! Mereka maju. Anjir. Di sini kalau sembunyi aja mapnya di mana coba? Kan nggak jauh. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah ada yang ngebokongin dari JP. Mampus siapa yang itu? Ah, JP-nya ada juga. Kita tembus. Tinggal sendiri loh. Kami lah yang ngendok lagi. Di mana dia? Di mana? Gak mau. DJP. Aduh. DJP. JP. Pasang aja di A. Colai. Bomb has been planted. Ah, Right.
Bomb Ada yang defused. pakai Bomberman tadi loh. Yang clean on Iya. tadi siapa itu? Kena anjing. Mission fail. Okay, let's go. Fire in Bom the di hole! Jus. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Aduh, kanan spirit. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Semangat ya. Gila nih Chester jadi CT kayak gini ya. Okay, let's go. Dual pula aku dulu. Fire in the hole! Ayo aja. Gila nih ya tuh. Sampai banget. Fire in the hole! Fire in the hole! Gas. Ciprik. Oh, ketahuan kok ya pakai gas ya. Coba pakai gas. Ciprik. Sengaja. Kill satu musuhnya, kill satu musuhnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Bantu nih bodoh. Kita set Dua tuh Marsilin masang badan. Rata Marsilin nggak kau jangan tuh? masang badan. Senjata tuh sakit. Rata nggak tuh? Kalau jadi teror mending pasang bom, ngapain cari orang? Bomb has been planted. Nah, nanti kami datangi juga, santuy. Jadi satu kampung itu di arena. Kaget aku anjir. Kali keluar rame. Nah ini pakai bom apa sih bom apa tadi namanya? Iya, bom Bomb main kurang defused. ajar tuh. Nggak boleh lah. Mission fail. Okay, let's go. Ciprik frustasi dia ya, pakai bom gas dia. Fire in the hole! 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 Headshot. Aduh, Sakit kali di base A tuh loh. Dia hacker situ nggak tuh? ramenya. Fire in the hole! Oh, Mas Radit sudah gimana sih Mas Radit? Udah bingung, udah bingung. Mission fail. Mas Raja nih. Apa? Okay, Gila dia let's sudah go. gila. Go, go, fire in the hole! Oh, nggak ada bantu aku nggak tuh. Masih banyak darahnya aja. Udah. Banyak darah. Oh, siapa nih? Bomnya. Aduh. Wah, kaget. Bunuh diri. Ah, dibilang bunuh Blue diri. team win. Balas. Kita cari CT. Itu Udah, kami tutor loh jadi CT gimana? Anjir. Udah cukup main-mainnya lah, udah. Udah. Tunggu dulu lah, Mau Taufik. dijongkok. Taufik tunggu dulu. Udah, Mana dia Yuk. Wah, itu Bentar ya, kan ada Bel. dua. Hah? berpasang dulu titel. Oh, Dah, frag cukup. satu, frag satu. Aku udahan dulu ya. Hah? Udahan dulu. Kemana? Oke. Mau colai? Mau keluar. Bocor. Eh, Alah. Bocor lainnya. Bentar malam ladies. Bocor deh. Ini ladies Colai night ya, ini tuh. pasti colai di Colai. uyu pakai kondom ya kan. Iya, ini baru downloadnya Sayang Kopai kan. ini. Anjir. Level. Pakai Niko kue Dere cepet emosi. Oe. Ngoe ya. Udah kami tutor loh tadi jadi CT ya. Anjay. Bohongan Siapa deh. tuh? Siapa yang off tadi? Habis ini RR-an lah. Tapi si toxic. Enggak, ini yang lain mau RR-an enggak? Takut yang lain enggak mau, Ran. Mau itu. Kimochi asik. Kimochi asik anjay.
Anjay. Ya udah selalu aja pakai P90 yang pelurunya banyak itu. Oke, baik, bisa. Nggak apa-apa minus, yang penting orang ngelek ya kan. Okay, let's go. Fire in the hole! Adekku udah jauh. Fire in the hole! Berarti nggak ada orang. Fire in the hole! Anjay, banyak kali bomnya. Fire in the hole! Fire in the hole. Suara atas satu. Fire in the hole! Waduh, Dulu aku ngebokong. yang pakai wit. Aku belum sempat nembak lagi. Nah, aku sadar on tuh. Bomb has been planted. Ya war aja lah. Ada 88 lebih ya. Musuhnya nggak ada 88 lah. Susah nyarinya. Ya. Waduh. Musuh 88 susah nyarinya. KMB kita tantang. Mission Anjay, failed. SMB nggak atas level. Alright, let's move out. Aku absen aja sih. Fire in the hole! Fire in the hole! Banyak kali bomnya anjir. Fire in the hole! Siapa tuh? Fire in the hole! Nah, kita JP lo, Fire JP in the lo. hole! Headshot. Wah, Randi, kaget aku nembak ya orang dari mana. Kedua dong. Bomb has been planted. Anjing. Kena gak kau? Kena kaki tuh, kena jempol. terus dong. Nggak serius, nggak serius. Jangan bercanda lah. Jangan bercanda lah. Malu. Nanti kena bully, capek dibully. Padahal anak tuh digendong loh, tapi berani kali dia ngebully ya kan. Yang penting baca nomor 1. Mabuk aku minum fruity. Okay, let's go. Bang, cater bang. Go, go, go! Geter. Fire in the hole! Waduh. Duluan dia nggak. Mampus. Kaget. Coba kali loh kok. Main karakter itu kalah lari sama dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Arena. Arena 2. Oh, udah lagi. Yang baik itu aja payah. Game point! Orang backing musuh cepet. Ada depanmu. Depanmu pas kiri. Kemana dia? Ada di depanmu. Depan kami Bareta tuh. Mission fail. Okay, let's go. Dia larinya loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Awas ya. Fire in the hole! Fire! Fire in the hole! Helmet is Fire in the headshot. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, kok gak aku? Chain Fire in headshot. the hole! Bisa-bisanya tangke udah di merah loh. Ada. Chain headshot. Aduh, satu aja. Hit ya. Walah kena bokong aku. Arena 1. Bomb KJP. has been Ke planted. JP dia, ke JP. B point! Ke JP dia, JP. Ah itu dia. Dekat, ketemu. Ketemu kan? Awas mau hijau. Ketemu tapi mati. Mati kan? Ya Bareta. Ih, lurus banget pelurunya. Mission fail. Aku paling bawah Alright, aku. let's move out. Go, go, go! Banget emosi. Fire in the
hole! lagi gua. Fire in the hole! 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 Maju kakak. Waduh, duluan berani nembak anjir. JP JP JP. Apa tadi? Main cerdas yang Wah. jatuh. Ke bawah. Fire in the hole! Fire in the hole! Lah, kok bundir dia anjir. Kok bundir dia, bangke. Jangan bom aku ya. Mission bom dia bom failed. sendiri. All right, let's move out. Dilempar bom. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enggak kena enggak. Fire in the Fire hole. in the hole! Ada Griffin kirimu Griffin. Berapa laku gua? Aduh. Orang lagi sidang orang lagi aja loh. Awas. Jangan nongol-nongol kalau Bareta. Fikus. Kena kau dari A. Bareta kena dari A kau. Bomb has been planted. D B. Bebe. Di A di A. Soalnya kayak Dimit, gitu dimit. tadi. Di best. Tahu tadi. Kena sih. Mission fail. Okay, let's go. Go! 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 Dia Fire in the hole! 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 Yun na. Fire in the hole. Fire in the hole! Menya. Oh, gak kena. Saya. Baca kaki aja. Red team win. Bentar aku gue sih bentar. Anjay, selera. Udah lah, setidaknya nggak minus ya kan? Udah lah. Ya, aku off dulu ya. Hai, Mau turu. Thank you. mau colai. Iya, mau colek. Thank you. Gantilah Nana. Looks feel. Gak enak ya sekarang. Katana. Biar dia aja lah. Casper masuk Casper. Wow. Ngapain nih? Mending war. War FC. Iya. Kami Yo, kemarin i. pernah loh. Jangan galak-galak papi. Anak ayah itu. Anak ayah. Iya. Anak ketemu gede. Aku reload dulu dong, reload. Itu RM. Mas nanti aja ya. Apa? Mau absen. Ngantuk 3 jam. Tadi siang live berapa jam ya? Banyak deh. Anjay.
Zaman kentut sama aku. Ayo AWP-an yuk. Ubah AWP yuk, AWP, AWP. WP aku off. Baca ini Ran, ini apa sih maksudnya tuh? Main-main aja, fun. Main BM, AWP-an gitu loh. Yuk. Nah, Tunggu. Dah. lagi live YouTube. Main AWP-an, cuman apa? Bomisi gitu loh. Bomisi. Cepat pasti. Pareta, males sekali. Iya. Ayah lagi live YouTube nggak? Ada nanyain. Mau apa? Nah, ini nah. Ini Hattori, bentar. Ambil apa sih absen harian aja. Ternyata begitu yang CM-nya player gratisan guys ya. Enggak, ini kan apa sih akun-akun yang ini loh, yang parkir-parkir itu loh. Tapi skrip yang makro, mari kita bantai. Oh. Ya bentar ya. Mahjong lagi gacor. Nah, ini berapa sih? Salah. Ini yang hero, bentar. Passwordnya. Bagus loh hero ini loh. Cuman itu apa karakternya apa? Inventory-nya habis. Match-nya bagus, skill-nya bagus. Ada yang mau beli nggak ini? Anjay. Nah, 5.000. Hah? 5.000. Goceng. Anjay 5.000 Pak. Oh 5 juta. Oke, gaskeun. Aku dapatkan 5 juta. Yang ada ini, apa QC permanennya gitu. Baret QC permanen itu. Nggak ada. CBWC ya? Kopong ini, bentar aku join kalian ya. Bagus ini match-nya bagus. Hero-nya nah ini nah. Aduh, room penuh. Minta slot. Udah play kah kalian? Belum. Minta slot. Dah, masuk. Nah ini nah, bagus kan? Oh, hero ini coba lihat, bagus kan? Kojuki Match-nya. Katana. Iya. Susah main hero ya. Hah? Cuma Banyak kopong caci ini maki nih. orang. Main minus dicaci maki. Main TF dihina-hina lagi Twitter. Gitu loh, hah? Ya udah, berarti mau main akun mana nih? Ya jangan yang inilah aku pakai. Ya, polos kayak gini mati lah ini. Ya udah Mati sini lah, RMR. Ah, ini macam-macam cookie nih. AWP-an yuk. Ada yang mau nggak sih? Pareta AWP, ya. Iya. Bareta malu. Ya Tapi kita nggak apa-apa deh. Aku pun. nggak quick change lagi. Lawan Udah Bareta. lucu-lucuan aja Kita. loh. Bentar. Siapa tadi yang bilang kita? Apa? Lucu-lucuan. Siapa tadi yang bilang kita? Kita nggak kucing. Lo aja kali. Anjay. Nah, ini ku kirimin nah, ku pinjamin nah. Kucing gua ada 3 unit Ya. lagi nih, 7 hari. Nah, aku kirimin nah. Ya beli dia. Dari mana kau nih? Anjay. Tanya bentar. Udah login aku. Bentar aku ke Indomaret katanya. Jadi aku tuh yang 3 akun itu, yang bintang 1, 2, 1 hero tuh aku apa parkun ya apa ya sih? Cuman ini aja. Apa sih namanya itu? Ambil hadiahnya aja. Jadi pajangan doang. Jangan. Gak ada yang mau beli. Anjay kau. Ada yang mau beli ya kau. Cuman karena lihat eventnya jadi murah. Eventnya itu habis. Bersih semua. Slot iya. Jelek lah. Slot. Ayah, AWP-an aja kita. Slot. Sini RM ya. Mana sih si Pred AWP-an udah? Ampun. AWP-an lagi. Tunggu bentar. RM berkuasa ini. Anjay.
Ayo, AWP-an, ayo. Ya. Aku lihat ya. Enggak kalian tengok AWP ku tuh kayak mana? Ayo, AWP-an kita. Aku pakai Lucu-lucuan. Udahlah enggak makro AWP kan. Cari yang sehari nih, mana AWP yang sehari nih, cari yang sehari. Ngapain mau pakai yang berhari-hari, sayang. Kar ini loh, cuma 2 hari tapi. Cuma pelurunya berapa sih kar ini? 8 ya kar ini pelurunya. Boleh lah, pakai kar ini aja. Ayo. AWP-an kita ya. Dah. bentar ya. Apa? Hah? Ayo. Bentar. Ayo. Reload. Mending lu spill. Tapi jangan main AWP-an lah. Enggak, Mending lu ini spill aja deh. sekali-sekali. Enggak, kita ini have fun. Apa sih? Ayo. Deh. Aku QQ loh. Sama. Oke, gas. Ayo. Wah, Kimochi musuh pula dia. Anjay. Alah. Itu QQ semua soalnya orangnya ya kan. Los aku udah banyak kali. Anjay. Aku nyari los aja nih. Aja. Iya, dari pagi win terus. Anjas. Sombong. Iya aja. Kau ya. Setidaknya diriku pernah berjuang. RM-nya bokep. Jalanku. All right, let's Yo, move gas. out. Wow, langsung mati Fire in the guys. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mana ini lawannya? Go, go, go! Ian dia. Kang J dia jago dia main AWP, emang dia suka AWP, mampus. Ayo bersin. Ayo, mati udah pet. Terus lu. Itu, aduh. Nice. Orang dia. Pusing lo mana nyarinya. Bomb has been planted. Aduh, gak ada kuicingnya pula itu Iya, wih, keren deh. Mati deh, ambil baretanya. Aduh, gak mau dia ambil bareta, lu jual mahal dia. Pusing. Anjay. Okay, let's go. Parah. Fire in the hole! Go, go, go! Wah, bomnya gak Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, mati aing. Ayo, semangat. Mission fail. Semangat di Okay, let's go. semangat. jalan-jalan aja lah, jalan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gak mati lo Randi lo. Anjing, gak mati si Randi lo. Berapa darah kauran? Anjay. Dua-dua. Fire in the hole! Itu gak sakit kalau ini senjata ini. Patah nggak tuh? Ayo rata kau. Patah-patah pula nih orang Selpa nih. Mana deh? Dikocok dah itu. Anjay. Ian.
Ngelek aku hancur lah. Kau nyerah. Mission fail. Aduh, All right, udah let's move out. Kami rame kali ya. Enggak tahu. Iya. Fire in the hole! Ada nonton aja lah aku, lewat aja. Kami ini aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enggak kena dong. Karena ternilai di mata Kimochi, Fire in the hole! Kimochi. Gak dipasang, cari aja orang. Hah? Gak usah dipasang, cari aja orangnya. Mission fail. Anjay. Aduh, udah dikit kita. Anjay emang. RM-nya jadi bintang jatuh ya guys ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Gak one hit lo dulu. Fire in the hole! Woi, gak one hit, gak mati si Kimochi lo. Gak kena, gak mati. Gak mati lo. Kayak tai. Tai itu sih jenis apa ya? Gak mati gak tuh. Oh. Boleh tanya serem kali. Nakut-nakutin aja, nakut-nakutin. GPS lain sini ya. Nakut-nakutin aja, nakut-nakutin. Empat aja, PC 4. GPS lain sih. PC 4. Anjay. Mission fail. Okay, let's go. Sama cari orangnya ya guys ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Terutama papi di pasir. Gas! Fire in the hole! Fire in the hole! Gak mati gak tuh? Orang nggak kena kok yang mati. Masa gak kena? Gak kena ya? Rame dia tuh, mampus rame dia, oi. Coba Casper ini gila makronya. Gila, makronya yang serem-serem. Mampus. Jago-jago tung makronya anjay. Gak Dota. Mission Jago fail. kan saya. All Saya right, let's jago. move out. Ya. Easy kali ya kan lawannya. Anjay, easy gak tuh? Tapi di pasir. Dimi, Bayo. Pasir. Gila kau. Racing bos. Oke, ada tetap dia. Nah, kocok gak tuh? Jago. Oh, waduh mati. Udah nggak pakai quick change, QQ lagi. Ayo Fahri itu, ya ampun. Itu loh di area lo. Astaga, si Fahri udah lihat tadi. Ya ampun si Fahri ini. Lais ini, Gavit Lais ini. Di area ya, friend. Walah, bom splendid lah. Itu di Gomez area. planted. Set A. Ya itu pasang aja medkit di situ. Ya ampun si Fred ini nggak DS ya? Enggak ya? Kena loh. Nggak mati loh. Red team win. Enggak mati. Tembak. Katana juga yang megang ya kan. Yo, ready lagi. Mau jadi awitian kita, yuk. Bentar aku belum ready. Enggak tahu ya remnya. Gas aja. Langsung lah. Yang lama-lama billing mahal. Tekan colai. 3.000 sebulan ini. Aduh, ngantuk aku. Colai dulu bergantung. Dari sumber langsung keluar net.
dua let's kota. go. Aduh lupa. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh, nggak mati dah. Bomb has been planted. Nggak sehit loh. Pakai apa sih? Pakai citek itu pakai apa tuh? Ya ampun. Bomb exploded. Di tim aku jago deh ya. Di tim ayah Mission cacat deh. success. Tuh. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun, kena. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Walah bisa gitu. Apa, Pak? Kenapa? Bomb has been planted. Ya, membacok. Bocah juga tuh. Mampus. Kemana, Bang? Bomb defused. Jauhan Om. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Affirmative. Fire in the hole! Kosong. Bomb has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Koreka dari mana, Koran? Kau pakai ya punya kau ya? Bomb defused. Dodoi. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomnya usil. Oh, bukan apa sih?
anjing. Shot. Lu. Ada di markas nggak sih tuh, ya ampun. Ya arah nggak lihat aku. Mission fail. Okay, let's Ayo go. Fred, mana Fred? Kau minta AWP, aduh, kau isi darah bangke. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Hey, Fire in the fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Dilempar. Fire in the hole! Pergi nih. Fire in the hole! Mana pergi guys? Lawak. Frek. Double kill. Waduh, makronya bisa putar balik kayak gitu kan? Anjing. Mission fail. Okay, let's go. Bisa kayak gitu. Oh ya, terus Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! Oke. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Me. Exit! Wah, kena pula aku mau sirah. Astaga. Bomb has been planted. Ada di mid. Nah, di mid. Nice. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Wah, yang mati, woi. Fire in the Tim hole. singset kau ya. Fire in the hole! Lah aja mau lewat. Fire in the hole! Ngapain? Lah pistol. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire in hole. the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Ah, telur. Double kill. Fire in the hole! A point! Apa ini? Kocak. A point! Triple kill. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kena dia. Bosenin, Mission fail. bosenin ya. All right, let's move out. Fire in the hole! Fresh, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. tapi dia makan Mephisto. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Kena baca. Dia kena baca anjay. Bomb has been planted. Anjay kenapa? Habis, tinggal bom loh. Malah dicari, orangnya udah habis ya. Bomb defused. Iya, Blue team. Dah. Main apa lagi kita? Sama. Main apa? Bebas, aku off. Mencolai. Main apa? Ayo. Aduh. Tim sayanglah. Ayo. Bantu aku. Apa? Dari luar kota lagi. Pegang remah, ngelek aku. Randi. Ngelek aja. Pegang. Ngelek aku. Pak aku RM. Aku jajan. Pak aku RM-nya. Ya nggak apa-apa. Oh, berarti bebas ya suka aku ya. Iya, suka-suka lah. Mana lagi yang mau Riki?
Polos-polos, beban-beban ki. Boleh join clan. Ganteng kok deh. Ganteng syarat. Harus ganteng. Polos. Jangan buat Aduh, capek ya. bukan mamamu aku enggak. Ya juga ya. Bebek lah. Boleh. Weh, Beda orangnya nih guys. laser air weh. PRM berarti kita suka aku ya. Masuk aja aku kick. Kok oh. Masuk lagi aku kick. Oke, diam lah. Jonathan premium aja tuh. Ganti RR. Ayo. MP7. Anjay. Lah gitu ya. Balik ke aku tuh. Ini kasih ke aku aja RR. Mana sih? Ya, ayah. Ayah mau kemana? Gantinya kayak mana nih? Ganti RR. Jangan sok polos deh. Anda. Enggak serius, gantinya kayak mana? Ini kan? Anjing. Lewat lo. Mana yang mana? Ini? Deadmat. Ini? Deadmat bukan. Ini? Nah ya ini truk pancer. Bukan. Ini? Bukan. Ini? Aduh, bodoh. Yang mana ganti? Ya, itu lanjut. Ini? Lagi. Nah ini. Nah, nih. Kick point aja ya, kick point ya. Kick point. Bomnya, killnya. Nah. Nah sini om, sini RN. Tar, bom. Sini. All weapons. Nah, ini dia, expose weapon.
Ah, gak jadi diaturnya. Spin balance, liga 15, 20 ya deh. Kui guys, anjay. Ayah mana? Kok off? Online. Kok off ya? Gak tahu. Udah gas lah. Ready kita ini. Iya, gaskan aja. Kasihan bawa kan pindah. Spin balance-nya aku lupa loh. Anjir siapa Apa? tuh? Hah? Siapa apa tuh? Keren kan? Ini habis ini mah. Gak pandai gue RR-an nih. Si Ayah kemana? Oh iya nih, Kolai. malah parkir di serum. Bocah. Geser lagi dia. Ayah. Oh, boker ya. Bisa-bisanya. Colain tuh boker. Nggak tahu nggak sih. Ini Diamond nggak mau geser loh. Udah parkir, tai. Menyakitiku. Apalah Kang Jaini MP7 anjir. Mantap ya. Rasa sayang. Pantai terkun. Sangat Gak tinggi. mati-mati. Oke, kita gaskan. Sekarang aku bantuin. Siapa yang nakal? Wah, sakitnya. Rame loh, aku langsung lompat ke tengah aja. Suara PB-nya lupa dikecilin lagi. Kok malah nggak ngekill aku? Dasar bot. Anjir. Anjir gak fokus gue kira. Latih refleks loh ini. Oh itu. Kamu sekarang. Si darah dulu guys. Geser cok.
Oh, babi. Padahal enak loh ya kan. Kok orang gak suka ya? Apalah, apalah terus yang turun KDHS. Aku tinggi loh. Hmm? Aku tinggi loh 89. Cheater. Hmm. Ini dia nih. Hmm. Wah anjing gulung kok. Anjing. Bangkai. Kayak bener MP7 loh. Ya serum. Kontan, Mati aku. kontan. Mati aku kalau kayak gitu ini. MP7 sakti mah. MP7 legendaris tuh. Sakti MP7-nya. Pecah semua pala di bantai MP7-nya. Oh, Sambo, Sambo. Oh, aku tahu untuk melawannya pakai senjata apa. Pakai apa coba? Manjat lagi. Lama kali ya boker. Mandi aja cepat loh ya lu. Berak batu mungkin. Banyak makan salak dia. Sakit. Nggak segan tuh, tengok, tengok, tengok. Kimochi tuh headshot. Apa senjatanya? Santai. Belakang ada loh. Itu si goblok lewat aja. Oh, ramenya. Tai. Mana ini? Oke guys. Ada yang pakai kadu. Siapa pakai kedua? Seru. Pakai K2 aja, K2 K1. Bisa di badan. Ngeri kali MP7-nya. Itu juga. Itu guys. Banyak telur ya.
senjata jago nih. Senjata apa? Senjata apa itu? Mana ya? Off aku lagi nih. Kalau nggak izin sama ayah nggak afdol. Kamu kemana? Mau off? Iya, balik dulu aku. Dari luar kota aku tadi. Udah, sampai pagi aja udah. Wah, nggak kuat aku. Capek hujan-hujanan loh tadi. Udah sini aja. Ini aja udah ngantuk aku mainnya. Tai. Oh, lama ya. Kau masuk grup WA juga? Udah keluar aku. Kenapa keluar? Kemarin sepi. Ini udah rame. Tunggu rame dikit lagi lah, baru masuk lagi. Kemarin sepi kali. Main lamanya udah nggak ada lagi nih katana. Oh parah itu dia. Tai. Pada kemana pemain lamanya? Pada vakum orang tuh. Sibuk kuliah, kerja. Tahu kemana. Wah, nggak ada yang kena loh. Mari kita coba serius. Geser. Enak kali pakai K1. Paling ayahnya aku cabut ya. Hah? Aku lah. Pas aja lah capek. Kau las. Iya las. Ini tapping aku jadi pelan nih dah. Udah ngantuk. Sepi itu loh. Kocak. Ini bang pakai aja bang. Keras sekali topengnya. Iya bang. Oh, bisa nggak ya? Coba. Rainbow udah nggak kena-kena. Goblok lah nih.
guys. Hmm, hmm. Wala wala wala. Ito kali ini. Gampang. Kena Jamsud nggak tuh? Dikira PUBG lah. Sampai. Akun PUBG ku tuh mau ku jual 8 juta tuh. Masih ya? Iya. Kok bisa mahal? GC level 6. Oh, Blood level max. pantes mahal. Nah lo, NTB dah. rata nggak tuh? Walah, Bang Jai. Aku berhenti main PUBG gara-gara minus loh mataku. Udah lama lagi. Artian gua udah pada pensi semua, males. Oh, Males main. makan main PP ya. Masih main game tembak juga rupanya. Eh, ngantuk aku nih. Nembak aja susah. Minum T-Mac dan nggak ngantuk. Anjay. Aku anak baik-baik loh. Jangan diajarin yang jahat lah. Eh, walah nggak mati tadi nih. Oke guys. Thank you ya. Duluan aja. Duluan ya. Siapa sih namanya Ilham? Ah. Oh, oke. Siapa tuh si Eliza Kura? Diam-diam baik. Kan
Nah, ini aja dulu.
Malam ada yang satu hari yang baru berapa hari ya? 5. Satu. Satu lagi tadi malam main ini. Satu lagi tadi malam tuh main nih. Nah, kalau yang satu lagi memang untuk slot nggak bisa anjir. Untuk slot yang satu lagi nggak bisa anjir. Yang 50% dari malam Pak, yang gue pakai. Satu lagi level 10 berapa persen ya? 1%. Level 9 itu. Level 10. Level 10. Nah. Nggak tahu berapa persen, pokoknya level 9. Sekitar 80-an persen lah. Belum. Iya. Paling jago jackpot di papa ini. Apa namanya? Biru enggak? Amoy. Hijau. Ikut nama hijau ya. Yang level 9 ini bang, 63%. Oh, yang level 10? Hah? Yang level 10 cek berapa persen? Oh.